Naprimjer, ja sam iz Bosne, iz Mostara. Svaki marketer na svijetu uči od mene sada. Svaki. Svi mi daju pare za to. Mi smo zaboravili ko smo, kako smo jaki, kako smo pametni. To što su političari dole prodali ljude i zemlju za ove banke. To je sve prodano. To je sve korupcija naš. Jer dole u Balkanu ljudi idu u politiku da postaju bogati. Ljudi samo kupuju kad imaju problem. Ti nikad nećeš kupiti ništa da nemaš problem. Ti možeš čekati da problem postane ili možeš napraviti problem. Lakše je napraviti problem. Kad smo počeli reklame na to udarati na YouTube i Facebook, $50,000 na dan. Taj projekt otišao sa $100,000 mjesečno do $3 miliona mjesečno. Eksplodiralo. Što? Biznis, pare, to nije u našoj kulturi. U Balkanu mi smo uvijek takmičili se na talentu, ali mi kao ljudi nismo se nikad takmičili na parama. Najluđi proizvod koji si prodavao? Imao sam domain. Ja ne gledam novčanik, ja gledam zaradu. Ako neki čovjek ima posao, ima zaradu, moj posao kao marketer je da napravim sisteme, riječe, priče, reklame, da mi čovjek da oko 10% njegove zarade godišnje. Moraš sakriti prodaju. Cijelu history of marketing. Kako gotovo svaka inovacija da je bila da se sakrije prodaja. Kad dođeš na vrh od marketinga, shvatiš da marketing ne važi više kad ti neko kupi produkt. Šta su kupili ima snaga. I ako ti nije produkt dobar, nećete ljudi nikako kupiti drugi, treći, četiri, peti put. Skaliranje, dalje neki level up. Tako ćemo da krenemo. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Danas imamo jednu specijalnu premijeru i prvu epizodu na kanalu Biznis priče koju snimamo online, zato što je moj današnji gost u Americi, tamo živi i radi, jedan od najvećih marketara na svetu, čovjek od koga uče svi poznati guruji naše gore list, Alen Sultanić. Alene, dobrodošao u Biznis priče. Hvala, kako se šta ima? Da je bolje ne bi valjalo, evo koliko dugo se dogovaramo i evo napokon da napravimo ovaj marketing masterclass. Da, evo nas. Ti si čovjek od koga sam mnogo naučio, čovjek od koga hiljade i hiljade ljudi uči, neki od najpoznatijih ljudi koje viđate na internetu uče upravo od tebe, a tvoja biznis filozofija se potpuno razlikuje od toga. Ti nisi hteo da budeš u prvom redu, da budeš najpoznatiji, već si gradio svoj community koji počiva na znanju. Mm-hmm. Prvi put si prvi put stavio profilnu fotografiju na Facebooku gdje si najaktivniji. Krio si se i tamo. Ja, posle godina, da. Ja. Šta se krije iza toga? Zbog čega si to odabrao? Znaš, mislim, biznis je energije, znaš, i svaki čovjek ima, kako bi te rekao, morat ćemo malo na engleski, malo na bosansko-srpski, hrvatski. Nema veze, ti si dugo u Americi, živiš uklon cijel život. 20-30 godina, ja tu ovdje 90, pa znam pričat, ali neke riječi pobjegne, znaš. Ljudi imaju energiju, znaš, i ako ti, na primjer, napraviš biznis je ko farma, znaš, ako ti si jedini na farmi, guraš, kad tada umoriš se, znaš, i onda ne možeš više ići, znaš. Ja sam na početku puno sam napravio na mojim leđima, da kažem, i onda kad budeš pametan napraviš na leverage, znaš, da nije sve na tvoju energiju, znaš, i onda biznis se mora, kako bi te rekao, u biznisu ti imaš leverage ili ti si leverage, kako bi to ti preveo? Pa ili imaš polugu ili si ti poluga. Da. I nema tu smisla da ti nešto napraviš, da moraš gurat cijeli život naš. Jer svi mi imamo, na primjer, kako se kaže, neke godine da prije što ćemo da promijenimo nešto naš. Meni je ideja oko svake 2-3 godine hoću nešto da promijenim, nešto novo naš, tako. A šta je tvoj leverage danas kad pogledaš? Da li je to brand, community ili nešto treće? Najveće je, zavisi, leverage se promijeni kako se market se promijeni, znaš, kako se svijet promijeni, znaš. Na primjer, ako bi išao prije 120-150 godina prije u Englesku, Ameriku, leverage je da imaš fabriku, znaš, nema tu leverage više, znaš, svaki ima fabriku sada. So, ja gledam leverage kao nešto što
što ti treba da više dobiješ energije nazad nego što potrošiš, znaš. Jer biznis je, ako gledaš, na primjer, najveće kompanije, najveće biznise na svijetu, Amazon, Google, Facebook, sve to, znaš, koliko sati, ljudski sati ide u biznis, znaš, na primjer, koliko sati staviš u to, znaš, ubaciš. I onda to, sa više sati više imaš, narasteš više, znaš. I ako ima 24 sata, onda ne možeš, znaš, ne možeš. I to znači leverage ti je, sada je najveći leverage, na primjer, što ti drugim ljudima daš leverage. Ako bi to mislio, znaš, leverage. Na primjer, auta su leverage, skratio vrijeme, znaš. I sada svijet je impatience. Kako bi to rekao ti? Impatience. Da nema. Nestrpljiv. Ja, nema patience više, znaš. Nema patience. Sve hoće sada brze, ovo. I sve se sada radi na da hoće sada, neću da čekam, znaš. I to je to. So, it's like, ljudi hoće da... Mislim, da ubrzaju, da skrate procese i ti im pomažeš u tome. Ja, mislim, biznis nije više ništa nego naš problem solution. Neko ima problem, ti mu pomogneš popravi problem, ideš nazad, znaš. Ako si ti jedini da popraviš svaki problem, ti nemaš biznis, ti imaš posao, znaš. Na primjer... To si dobro rekao. Ti si na vrijeme ušao u online biznis. To su, koje godine si ti ušao u online biznis i zajehao taj talas? Šta je bilo prvi, da kažem, posao online koji si radio i napravio pare? Ja, meni je trebalo kod 2002. tako neđe sam počeo. To ima, koliko je to, 25 godina. Nešto godine. Nije tako 23, 25, tako nešto. Prije nije bilo ništa, nije bilo YouTube, nije bio podcast, nije bilo ništa. Ne. Ja morao se sve naučiti sam. Ja sam bio na internetu, ja uvijek sam volio internet, znaš, to specijalno mjesto, možeš učiti, praviti. Ja sam bio veliki web design, znaš, htio sam da napravim web design agenciju prije. I bio sam u neki forum, znaš, forum će ljudi pričaju. Neki, ja mislim, iz Australije, ne sjećam se ili nešto pričao, pravi 35 ili 65 hiljada mjesečno kao affiliate marketing, znaš. I ja, a nije, znaš, prije nije nikoga učio, hajde ovako, sve moraš sam naučiti. I ja, ta ideja da možeš praviti novac na internetu, ufatila me velika. I hajde, polako, kako ćeš tražiti. Trebalo mi 2 godine da napravim 24 centa. I prve pare su napravljene bile sa Google AdSense. Znaš šta su Google AdSense? Da, pa YouTube se tako monetizuje. Da, one reklame i tako, staviš male reklame na internet i to idu tako. I napraviš 24 centa. Ja. I kakav je osjećaj bio tad kad si te prve, da kažem, simbolično, ali napravio si nešto online? Kako bi te rekao, it's like više su ta 24 centa važnija bila nego $1 milion, mogu ti to reći. Jer je to ti moguće je, naš. Neki je malo moguće. Jer moj mentalitet je bio uvijek, ako možeš napraviti, na primjer, $1, onda samo možeš 10 puta da $10 napraviš, na $10 napraviš 10 puta 100, napraviš $1,000, 1000 puta ti je $1 milion, znaš. I to znači, ok, ovo radi, auto ide, samo hajde brže ide auto, tako naš. I šta je sa tim, kako se kaže, kad dođe do toga, it's like wow, ovo je moguće, ovo je cool, znaš, hajde ima tu nešto. I onda traži šta je tako i pravi druge stvari, i nađeš put svoj. I ostao si i u AdSense-u, znači u tom biznisu, koliko dugo nakon toga? Ne dugo, par godina, jer Google AdSense prije, to je kada je tek počelo, bilo je dobro, a onda na SEO, na Google Search Engine Optimization, svi hoće da to rade, znaš. Jer što ne, napraviš website. Mi smo imali, ja sam napravio sistem prije, kako bi, na primjer, uzme jedan article, komad, kako se kaže article? Članak, article. Ja, article uzme i onda prevede, na primjer, na japanski, pa na kineski, pa njemački, pa
engleski, pa opet neđe, onda je Skuplja promijeni. publiku. Ja, i onda staviš na web stranice i onda na Google ti bude, imaš cijele stranice reklama, znaš. I to je dobro radilo, par godina, a znaš, kako se kaže, poslije toga svako će da uradi to i onda Google, znaš, kako bi ti rekao, to Konkurencija skoči. Da, ali Google to ne voli, Google to ne voli, jer ako ljudi traže nešto na Google, hoće da nađu neku dobru informaciju, ne da nađe neki stranicu sa reklamama, naš neku glupost. I to je, svake godine one bi promijene nešto, ti onda nešto uradiš, promijene nešto, pa onda došlo na kraju da bi htjeli, na primjer, keyword domains, tako bi rekao to ako imaš keyword.com, na primjer, dogtraining.com, tako. I onda je došlo Google non stop guro da više i više te košta da praviš. Na primjer, prvo bi mogao jedan website imao directory, pa onda je bilo subdomains, pa onda main domains, tako. I onda ta igra ne isplati se, jer uvijek moraš protiv da se boriš protiv Google-a. Da, ne samo Google, sa cijelim internetom. Sistema, da. Ja. I onda, kad sam to shvatio, da se ne treba boriti sa sistemom, raditi sa sistemom, onda je lakše bilo, znaš. I onda sad tim, kako se kaže, Šta si onda uradio kad si skontao to da se ne boriš protiv sistema, to je da ne treba da se boriš protiv sistema? Pa gledaš što ljudi hoće, pa onda membership site sam napravio, jedan membership website sam napravio, to je kako se kaže, ljudi plate članarinu da budu, ti je bilo $100 mjesečno, ja mislim, preko PayPal. A koja je tema bila tog membershipa? To kako se radi ovo SEO i sve, tako, kako se radi to. Napravio membership, imao puno ljudi. Je to bio prvi digitalni proizvod koji si napravio ili ti prvi membership? Da, ja prvi. I onda bilo, kako se kaže, prije nisi mogao reklame kupiti sada lako kupi reklame na Facebook, YouTube, Google, znaš. Pa prije si morao organic ili SEO, znaš. I mi imali prije bilo puno forums, znaš, forum. Forumi su bili popularni. Ja, na forum imaš malo signature, znaš, potpis. I ako pričaš u forum, svoj potpis, ljudi klikne na potpis i kupe, znaš. I onda na puno forum sam stavljao neke stvari i onda tako ljudi ušli u to. A nisam, kako se kaže, update puno. Imao sistem, ljudi kupili to, bilo fino i nisam update, samo cancel, hajde nešto iduće, znaš. A to kad učiš ovu igru, na primjer, na početku, prvi ti cilj da praviš para, znaš. Prvi cilj praviš para, pa sve mišljenje kako bi, na početku kad počneš, znaš. Jer sada, na primjer, ljudi mogu pametno učiti. Kad sam ja počeo, glupo se učilo, znaš. Na to mislim za ljudi idu, hajde, samo hoću da pravim pare, kako lako, znaš. Puno ljudi što počnu sada, prva, kako se pare prave, znaš, hajde. Oni ne misle kako produkt, šta bude poslije par godina, ili praviš nešto dobro, praviš nešto loše, znaš. I mi smo samo na početku, kako se pare prave, znaš, hajde tako, našli to i onda nije samo fora napraviti, na primjer, napraviti nešto u sistemu da ti pravi pare, ali nešto, onda je bilo, šta treba da se više pravi. I onda na kraju dođeš do jednog levela, na primjer, kako napraviš nešto da te ljudi daju pare non stop, da im ne moraš više prodati. Jer kad dođe do marketing, ja radim sa najboljim, mislim, mentor, treniram, učim za te stvari, najbolje marketer na svijetu. I jedna stvar je od marketing, što je interesantno, na primjer, kad dođeš na vrh od marketing, dođeš do ovdje, shvatiš da marketing ne važi više kad ti neko kupi produkt. Na primjer, ti imaš reklamu, neko auto, neku knjigu, neki kurs, nešto, bilo šta, znaš. I ljudi čitaju, gledaju video, oni vjeruju nešto, ovo, ono. I, oni ti vjeruju, dođu, izvade kredit karticu, kako god kupete. I onda, od tada, kad dođu do tada, marketing nema više nikakve snage. Znaš, produkt, šta su kupili, ima snaga. Ona cijela čarolija, što su oni zamislili, ovo, ne važi više, znaš. I onda tvoj produkt mora biti dobar. I ako ti nije produkt dobar,
nećete ljude nikako kupiti drugi, treći, četiri, peti put. Na primjer, ja imam Apple iPhone. Apple i ovaj MacBook Air, što sam sad. Apple nikad ne treba imati reklamu. Ja nikad ne trebam vidjeti reklamu od Apple više da kupim Apple. Ne trebam, ja znam šta je produkt, dobro produkt, tako. I tako, na primjer, u Balkanu ima, ne znam sada, nisam bio dole odavno, ali ima, na primjer, Mercedes je Mercedes, BMW je BMW, na izrazi. To je to, oni ne treba imati reklamu jer je produkt reklama. I kad dođeš kroz ovaj marketing, na kraju onda puno ti je kako radiš sa produkt, da bude produkt, ljudi kupe i ovo jer na kraju cijene od marketinga, reklame naše, pričat ćemo o tome, reklame od marketinga na YouTube, na Facebook, ne znam koliko dole koštaju u Balkanu, a ja imam ljudima, radim u Rumuniji, u Hungariji, Italija, Francuska, dole oko cijelog svijeta. I u Americi, na primjer, ako hoćemo book a call, našu reklamu da da možemo pričati s njim da nešto prodamo, košta oko $200 do $400 da pričaš s nekim da qualified lead. Ako imaš VSL, video sales letter, da neko gleda video da kupi nešto, ako ti je $100 video, kako ti prodaješ puno, onda će te koštati oko $300 da ideš. To znači ideš $200 u minus. I gdje ide svijet, gdje leverage, na primjer, pričali smo to u početku, pričamo više, ti moraš imati nešto da te ljudi kupuje preko godinu dana opet. Prije, kad sam ja počeo, mi počeli, ti si mogao nekome nešto prodati jednom, produkt, hajde ovo, valja, ne valja, mogao bi drugu mušteriju uzeti, treću, četiri, petu, znaš tako. A sada, kad sam ja to počeo, nije nas puno bilo, bio nas možda 5-10 što ovo radilo na internetu, nije nas puno. A sada cijeli svijet hoće da radi, I ako ti nemaš dobar produkt i nešto da je baš dobro, ti možeš nekoga prevariti da kupi jednom, a ne možeš ga prevariti drugi put, treći put, četiri put, peti put. I ima 1000 drugih ljudi da će im nešto prodati, I to je sada sve u tome, jer možemo o tom pričati. Pa poslije toga, kako se vraćamo u tu strancu, sam imao to, ljudi plaćaju pretplatu $100 mjesečno, nisam na update, imao nešto, dajem nešto i one samo plaćali i Znači nisi se fokusirao na produkt, već samo da dobiješ novac, to je da zaradiš. Da, nije me interesantno produkt, jer ja sam onda u taj dio, gdje sam bio, nisam još naučio igru kako ide. Jer ovo je sve igra, pojene su pare. Nisam još naučio igru. I onda poslije toga imao sam pitanje sebe. Šta ja moram naučiti da bude najvažnija skill, najvažnija talent? Šta ja mogu naučiti da mi da najviše, kako bi te rekao, moći leverage. U toj igri. Ja. Opet pologa. Da, u tome je bilo prodaja. Na primjer, da prodajemo nešto. Hajde da prodajemo. Jer ako hoćeš da neko ti da kupi od tebe nešto, moraš im znati da ja sam uvijek bio dobar u prodaji. I o tim sam našao copywriting. Je li copywriting velik u Balkanu ili ne toliko? Pa ne toliko, ali je popularan. Postaje popularan, mi smo i kroz podcast forsirali dosta. Yeah. So, copywriting sam počeo učiti. I copywriting ti je, kako bi rekao, prodaja multiplied. So, salesmanship u print. I hajde, tako je onda sam učio od Gary Halbert, od ovih svi najveći u historiji, od njih sam svi naučio to. I onda sam počeo, kako se kaže, ušao sam, gledao, jer, na primjer, ako hoćeš da para praviš, što je veći problem, mislim, koliko ljudi imaju problem, više ćeš para praviti, Na primjer, ako imaš, kako se kaže, 100 miliona ljudi ima problem, jer ova ti igra sve matematika, i pričamo o tom, ova ti igra sve matematika i psychology, kako se reći? Sociologija. Da, ništa više. Matematika je ovo. Ako to dva dobiješ, sve je lako, tu, u to vrijeme, prije toga, ja sam učio ove sisteme, ovo Google, ovo, kako bi ti rekao, kako bi mogao prevariti sistem, Problem je, sistem ne možeš prevariti non stop jer je sistem pametan. Google ima
50-100 hiljada ljudi da radi tu. Ne možeš ti si vrlo pametni ljudi, ne možeš ih prebrati, znaš. Look there. Facebook ne možeš ih prebrati. I onda nema to koristi da prebratiš, to moraš raditi sa sistemom, znaš. Koji je sistem tu? Ako imaju ljudi na Facebook, YouTube, Google, će bilo, oni su ljudi i onda kako njihov mozak radi, psychology i matematika. I sa copywriting ja sam počeo učiti psychology. Kako, na primjer, sastaviš riječi, kažeš nešto, ovo, ono, da ljudi čitaju nešto i daju ti novac, znaš. I sa tim sam ja naučio i napisao sam, a prije toga sam imao kako bi te rekao, tu preplatu to. Naš. Membership taj. Ja sam naučio da pišem to već. Ja sam već znao. Nisam bio baš dobar kako sam sada, ali sam znao. Dosta da radi. I ja sada gledam, i to je bio mali market, mali market. Naprimjer, ako ti imaš biznis u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, puno ljudi, biznis je viši. Imaš biznis u nekom selu malom, nema puno ljudi, nema para, znaš. Koji je najveći market na svijetu? Mršanje, weight loss, mršanje. I ja se sjećam, ljeto je bilo, ja sam uzeo laptop i napisao reklamu za mršanje. Si imao proizvod? Da. Ovdje ja sam jedan od prvih u Americi bio što sam to prodavao, te vitamine i to na internetu. I u Atlanti ovdje, kompanija se zove Vital Labs, i još su u biznisu vrlo dobri ljudi. I od njih možeš uzeti white label, znaš. Šta je white label? To znači, kad praviš vitamine, prodaješ vitamine, bilo stvari, ti možeš, na primjer, uzeti svoje formulu napraviš i onda ti sastave formulu i to. A kad svoju formulu praviš, moraš kupiti oko 100,000 pills. 100,000 minimum i to ako imaš 60 pills po boci, onda znaš toliko matematiku moraš raditi sve. Jer kako se radi, oni uzmu, kako se kaže, oni uzmu iz Kine kupu ove drums, oko 50 kila i onda stave ove mašine i ova mašina to sve sastavi tebi, naš. Ja nisam to, oni imaju white label. White label znači ti, na primjer, kupiš, oni već naprave to, oni već kupe i ti možeš svoj stiker staviti, naš, svoj logo, etiketu, to i to prodaš. Da. Ja sam od njih kupio to, napravio, uzeo sam dobro ime, napravio reklamu, sastavio sve, sat i po 2 napisao tu reklamu, sastavio i reklame počeo kupovati na Google Display Network, naš. I ja sam dobivao mušterije za $9 po mušteriju. I prodao sam za $50 je bilo po boci i koštalo me oko $9 da dobijem mušteriju, znaš, tako. I onda bi na mjesečno preplatu automatično ubaciš u to. To je meni danas čudno, znaš, na primjer, da mogu ja napisati neke stvari i da ljudi mogu, nikad ne vidiš čovjeka, upoznaš čovjeka, ne vidiš nešto, napišeš, staviš na internet, ljudi gledaju, daju ti pare. To meni danas magic, čarolije, znaš. I sa tim sam ja, hajde, ako naučim prodat copywriting i sve to, onda možemo to raditi. I ja sam to gurao. I onda kad je ovaj jedan čovjek ovdje bio, Keith Wellman, on je izumio VSL, znaš šta je video sales letter, to sada svak radi, on je izumio video sales letter. I koje to godine, u kojim godinama pričamo, kad je on to izumio? 2009. I so Keith Wellman je izumio video sales letter i ja sam uzeo, kako se, jedan pošalji mi poruku na Skype kod 9-10 na večer, kaže, Keith ima ovo nešto novo, ogromne pare, znaš, jer on je promote, reklamirao Keith i ove stuff. Like 30, 40, $50 po klik. So ako pošliješ email, svaki čovjek što klikne napravi puno, znaš. Kaže, bili mi ti mogu nešto napisati ovako, ok, hajde. Ja mu napišem 20 minuta, napišem mu cijelu reklamu, kaže, bili mi mogu upsells, hajde, napišem. I ovo je prodavalo $500 produkt, znaš. So ovo je sada $500, nije, a između toga sam imao jednu drugu kao preplatu program, imao sam 5,000 ljudi da plaćaju. U kojoj oblasti isto? How to make money, marketing ili...
niche marketing. Jednog sam čovjeka upoznao, on je prodavao ove male knjige na internetu, kako bi te rekao, Džepne knjige ili... Treniraš čuke, like, papagaje im održavaš, ribice male. Šta? E-books? Da, e-books, znaš. I on je imao ovaj sistem i ja, hajmo ga, ovo dobro, naš, pravio oko 20-30 hiljada na e-books. I mi smo i to odradili. Ajde to sastavili, napravio membership i imao sam oko 5.000 ljudi između $67 mjesečno i $97 mjesečno. A šta ste radili od marketinga tada? Jeste radili samo plaćeno oglašavanje Google ili ste radili nešto organski? Ovo je puno bilo joint ventures. Šta znači to? Znači da neko dođe ko ima bazu, to jest listu, pa se udružite. Da, mi mu damo 50% tako i naš. I onda imali smo launches i tako, stavili smo 5.000 ljudi u to. A između toga ovaj Steve je, kako se kaže, ovaj čovjek, kako sam to radio sa njim, kaže mi, haj napišem, i onda Apsal mu napisao, naš Apsal, kako kupi neko, sa $1,000 i kažem, ok, ja da spavat, ja se, pošaljem mu to, ja se probudim, ja na Skype dođem, poruka $40,000 napravio preko noći sa tim što sam napisao. Na VSL-u? Ja, mozak mi eksplodira. Šta sam ja uradio tu? Ne znam ako ti znaš šta je Hero's Journey. Znam. Ja sam prvi što sam stavio Hero's Journey u VSL. Je tu formulu napravio, znaš. Ajde za ljude koji ne znaju da ga objasnim ukratko Hero's Journey, kako funkcioniš ako hoćeš. Da, može. Na primjer, ako vidiš svaka knjiga, svaki film, svaki TV show, roman, ima istu arhitekturu, naš. Na primjer, svako auto ima 4 točka. A neka ima 3, ali ne radi. 4 točka, ima vrata, ima volan, naš. Svaka kuća ima vrata, ima prozor, tako. Svaka priča ima isti skeleton, naš. I ako ti znaš kako taj skeleton radi, to je nešto u nama. Ne znam, na primjer, možeš ići u Kinu prije 2-3 godina, možeš u South Ameriku, Egiptu, Rom. Svaka priča ima istu strukturu, znaš. I to je nešto u nama. To je Hero's Journey. I svaka priča ima to. Ja sam prvi, što sam rekao, hajde, ako uzmemo Hero's Journey i stavimo u VSL, bit će dobro. To je bila moja teorija. Ja sam to stavio i eksplodiralo, znaš. I onda, poslije toga, ja sam napravio i 4-5, tako nešto, 4-5 satima i I do tada je sve bilo psihologija, psychology, guraj to riječi, psychology. To je dobro bilo. A u to vrijeme kad smo mi to radili, ja sam prodao prije toga one vitamine, kompaniju prodao i ovo sam radio sada. U to vrijeme bilo ovaj CPA offers. Ne znam ako ti znaš. To je nešto slično kao affiliate, ili tako? Samo što ne za prodaju, već za klikove ili prijave, ili tako? Da, affiliate marketing kako je počelo, na primjer, to je počelo na Amazon. Amazon je commission junction. I to je prije bilo, na primjer, ti nešto prodaš sa Amazon, dobiješ 10%, znaš. I onda ta model je postalo affiliate marketing. I sa affiliate marketing je bilo, kako se kaže, platiš 50%, platiš 75%, tako. I ovi CPA offers oni su udjeli model i promijenili model da ti daju, na primjer, ako imaju nešto da prodaju za $100, oni će ti dati $200 do $300 da ih reklamiraš. Negativno. Jer nazad su pravili velike pare, stave people na mjesečnu pretplatu, nešto drugo prodaju, svašta to naša ekonomija. U to vrijeme ljudi nije puno copywriting bilo, znaš. Jer ja sam to kao affiliate, ja sam bio jedan najveći affiliate na svijetu sa email. Ja sam kupovao puno email leads, milijone leads kupovao, znaš. Jer ovi CPA networks, što imaju ove products, to prodaje preko CPA networks, oni su toliko para pravili da su dosta email adrese uzimali. A šta je bilo sa tim email adresama? On ništa ne koriste, naš. I mi smo ih kupovali. Mi i 3 jarana kupovali za 24 centa jedno email. I onda smo i meni jedan, tebi jedan i onda u krug, naš. Kad ja završim sa njim, samo idemo u krug, naš, i napravi velike liste.
Ja sam reklamirao, pošliješ email, napraviš $10-20,000 na dan. Zato je vrlo bilo dobro. I imao sam, na primjer, server ovdje, prebaciš vamo, to možemo o tome pričati kako to radi. I to je opet bilo prevari sistem napravi prevari sistem. Opet to je lake pare bile, velike pare. I šta je bilo, kako se kaže, sa tim, kad pošliješ email, napraviš 10-20,000, nešto reklamiraš na jedan dan, ja gledam ove stranice i nema tu ništa copywriting. Malo copywriting. Mislim, ovako male stranice, ništa nema tu. A 10% ljudi kupi, sad sam ja počeo gledati u to, gledam, šta je ovo, kako ovi, na primjer, gdje sam ja prodavao one vitamine i to, kad je to počelo sve. Ljudi, gdje imaš warehouse, kao kuća, oni ti pošalje to za tebe, I kad sam ja pričao s njima, koliko ovaj šalje, 280,000 paketa mjesečno, I to su veliki brojevi, 280,000. I onda upoznao te ljude, koliko para praviš, kako ide ovo, 800,000 na dan. Prave, 800,000, Ja. A što su prodavali suplemente? Da, 800,000, puno, 800,000, ok, cool. Šta vi radite? Jer meni je najveći do tada dan bio oko 500,000. Najveći dan sam imao do tada je bilo oko 500,000. I kad imaš samo psychology, copywriting, teško je prebaciti preko jedne granice, I ja sam tražio godinama šta pravi tu granicu. Pravi granicu economics, matematika. Tad sam ja počeo misliti matematika u biznisu, kako matematika ide, I onda sam od tada puno stavio energije u economics i onda poslije sve toga sam sastavio dvije. Zove se teorija moja od marketing, competing and economics. Takmičiš se na economics. Kako to radi? Što se to radi? Well, na primjer, na početku od copywriting, kad počnemo učiti sve, to je salesman multiplied. Kako bi tu to preveo? Prodaja... Pa da multipliciraš prodaju. Sebe, da multipliciraš sebe, A to nije dobar odgovor. Jer cijeli svijet prodaje. I ako cijeli svijet prodaje, to znači da mi volimo kupiti stvari, ali niko ne voli, na primjer, kad ideš na pijacu, neko te vuče, haj kupi ovo, haj vidi, ostavi me, hoće da gledam šta hoće gledam, I to znači, ja sam na to mislio, šta radimo? Mi ne prodajemo stvari, mi promjenjujemo mišljenje, kad ti radiš marketing, reklame, ako možeš nekome mišljenje promijeniti o čemu, kako se oni osjećaju, od nečemu misle, vide stvari, onda oni kupe stvari, Jer ako gledaš što mi kupimo i šta na svijetu, da promijenimo nešto, Na primjer, što ja imam 2-3 auta, zato što hoću da promijenim odavde do ovdje i hoću, na primjer, idem ovako, jedan sportski, jedan Range Rover, jedan ovo, hoću da promijenim nešto. Ako sam ja gladan i ja da jedem, hoću da promijenim da nisam više gladan, To znači mi sve novac i pare dajemo da promijenimo nešto. Da što mi možemo promijeniti ima granicu, limit, opet, što imamo, Na primjer, imamo malo vremena, imamo malo para, imamo ovo. I onda kako mozak sastavi sve to, tu matematiku radi da promijeni nešto, je cijelo pitanje, na trade-offs. Na primjer, ako ti imaš $1,000, 1,000 maraka, kuna, šta god ima, dolara, eura, i nešto te košta 800, onda je to para teška tebi. To je vrlo teško, Moraš puno misliti, hoću ti ja to kupiti, Ako imaš $5 miliona na računu, $1,000 nije ništa, ajde, fuck it, kupću. Ne mislim, I kako ljudi kupuju, je kako ljudi odrede u mozgu sve, I sa tim sam napravio ovu cijelu filosofiju, competing and economics, i to sam ja u ovoj industriji, kako se kaže, od 2018. Jer prije toga ja sam sam radio, nisam baš s puno ljudima pričao, tako. Oko 2018. ljudi, jer sam ja puno na primjer, ima jedan
Offer je ono product reklama, kako to ide. Ne znam kako se kaže offer. Ponuda. Da, ima jedna ponuda ovdje, ona je napravila oko $90 milijuna. Ja sam toga čovjeka što je to sastavio, ja sam njega mentor, učio marketing naš. Ja sam njega učio marketing. Ja sam puno radio na tim da dođemo do te cifre sa njim. I on je prodavao credit repair, popravi kredit naš, jer ovdje sve mora, svaki imaš credit score da kupiš bilo šta. I ljudi čuli tako, pitali me, hajde dođi vamo, pričaj ovo na ove marketing events, ja ok, ajde. I onda ja otišao i u to vrijeme svi su oni opet mislili od ovom copywriting conversion, naš percentage, koliko ljudi vidi kupi naš. Matematika. Da, a ja sam rekao, ne, to je staro mišljenje. Novo mišljenje je competing on economics. Naprimjer, ti možeš imati 100 ljudi da ti kupi $5 ili jedan čovjek da ti kupi $1000. Znaš. Na kraju, nema veze koliko percentage kupi, moraš naći najjaču cifru da ti najviše para da. Jer kad ti ideš reklame na Facebook, na YouTube, na bilo če, njih ne interesuje ništa osim možeš li ti platiti za te reklame. I to znači ekonomija, economics, znaš. I o tome je cijela filosofija i sa tim, kad razumiješ ovo takmičenje na economics, onda možeš baš ući u bilo koji market i pobijediti. A kako naći tu cifru, idealnu cifru koja će napraviti najviše para? Imaju neke formule da, na primjer, znamo kako idu. Na primjer, ako imaš low ticket, low ticket je produkt da košta ispod $27. Ako imaš ispod low ticket, to znači ako imaš $5 produkt, ako možeš praviti oko $50 do $80 average order value, onda možeš scale. A rule of thumb, na primjer, to mišljenje, formula, ako možeš 10 puta praviti front-end, možeš reklamirati bilo gdje. Na primjer, ako imaš ti $100 ponudu na marketu i možeš napraviti $1000 u 2 do 4 sedmice od kad ga prodaš, onda možeš imati reklamu na svemiru ako hoćeš. Možeš na mjesecu imati reklame. To ne možeš izgubiti. Ajde još jednom, ako imaš proizvod koji košta $100 i u koliko nedelja ga prodaš? Ako imaš, na primjer, naprijed, ako imaš proizvod $100... Front-end ponudu, ili tako? Front-end i upsells je to. I ako možeš u 2 do 4 sedmice napraviti $1000 od toga, on average, na primjer, ako imaš... prosjek, ok. Da, ako možeš $1000 napraviti, to znači 10 puta. Onda možeš reklamu bilo gdje. Može biti na YouTube, može biti na Facebook, može biti na email, bilo gdje. Jer to imaš ogromno naš. A šta je poanta? Da front-end bude jeftin, a da nakon toga imamo order bumpove, upsellove i tako? Zavisi na strategiju, zavisi na strategiju. Naprimjer, ja sve radim. Ako imamo webinar, na šta je webinar? Znam. Ljudi dođu, registruju ovo. Ja sam radio webinars 4 godine, 2014. do 2018. Mi smo puno para na webinarima. I fora na webinar je prije je bilo, nisu ljudi znali šta je webinar. Oni misle da je to free training, ajde daći ti email, dođe, slušaj, onda kupi, znaš. A kad ljudi postanu, kako bih rekao, kad znaju šta radiš, znaju da ćeš da im prodaš. Onda neće da kupe. Teško, jer prvo pitanje koliko košta, šta prodaješ, znaš. I sa webinar, na primjer, gledaš ljude, na primjer, 1000 ljudi vidjeti, 10.000 ljudi vidjeti reklamu na Facebook, možda 6% će ti kliknuti ad, od toga 2, to znači 200 ljudi ti dođe na stranicu, tako nešto, znaš. Onda 25% od toga ti registruje, onda 30% od toga ti dođe, i onda od toga što ti dođe, 10% možeš, oko 7 do 10% možeš i prodat, znaš. Izgubiš puno ljudi, znaš, na webinar. Ako imaju ljudi specifikni problem, onda možeš dobro uraditi. Ako nema, ne. So webinars ne rade tako dobro kako su prije i puno više koštaju da ih napraviš. Naš. Ljudi su ih provalili, je li tako? Ha? Provalili su ljudi da na webinarima hoćemo da im prodamo, je li tako? Da. To znači, kako se kaže, ja sam izumio ovu stvar ovdje, kaže se zove se hiding the sales process. Naprimjer, ako gledaš u marketing, imaš 2 igre.
prva igra ti je produkt, naš. Produkt, napraviš nešto dobro, pokažeš, ljudi vide, hajde kupit ću. Naprimjer, to ti je igra što ti BMW igra, nešto možeš dirnuti naš produkt. Ti kažeš koliko košta, šta je i onda ljudi kupe, hoće neće. Crno-bijelo. Druga igra je moraš sakriti prodaju. Znaš, moraš sakriti prodaju. I ako ti gledaš cijelu history of marketing, kako inovacije bile u ovoj industriji, gotovo svaka inovacija, nije gotovo, mislim cijela svaka inovacija je bila da se sakrije prodaja. Na primjer, kad su ljudi prije prodavali u novinama, nije bila reklama, već su napravili da je, kako se kaže, obični, neki article naš da kupi. Kad sam ja prije 10-15 godina puno reklame na Google i tako za affiliate products, ja sam imao stranice da izgledaju kao novine. Časopis. Ko novine. Isto ko novine, vidiš naš, Men's Journal i tako, vidiš novine. I onda ljudi misle da čitaju novine, klikne dole, kupe, što je dobro radilo. Webinar, na primjer sa webinarima, ljudi misle da je to free training. Kad smo počeli VSL raditi, video sales letters, ljudi misle da je to gledaju obični video, do kraja dođu kupe naši puno para. Ali sada, na primjer, prije VSL je bio $30-50 po klik. To znači svaki čovjek što ti dođe na stranicu gleda, možeš napraviti on average $30-50. Sada $1-3. Znaš. To znači ljudi su priznati šta je šta. I onda kad ljudi znaju priznati šta je šta, hoće li čovjek ili žena, na primjer, gledati tvoj video, čitati tvoju reklamu ili otići u kafić ili gledati nešto na YouTube. Znaš. Puno je interesantnije gledati nešto na YouTube ili nešto drugo rad nego gledati video 50 minuta. A šta je to što radi danas? Rekao si, ti si na webinaru pravio pare kad je još bio, da kažem, top, još ljudi, da kažem, nisu provalili da je to prodajni proces. Šta je to danas što radi kao webinar nekada? Well, ja sam prije par godina izumio podcast VSL, znaš. I priča je, na primjer, ovako bilo, ja imao čovjeka, jedan iz Australije, on je prodavao kripto. Stock trading kripto. Nije mogao, i on je bio granicu, nije mogao preko $100,000 mjesečno. I on je imao najbolje copywriters na svijetu da mu ne može preko, nije mogao preko $100,000 mjesečno preći naš. I on meni došao i kaže, haj mi pomozi ovo. I ja ne znam puno, ja ne radim puno u kripto naš. Ja uopće ne znam, i on ima ovaj sistem, software, svašta i kaže on meni, ajde ovo da prodajemo na webinar. On je mene htio da mu ja pomognem napravi bolji webinar, naš. I ja ovako sa njim, jer on je u Tajland živi, ja oko 7 sati na večer, on je 7 sati ujutro, morali smo naopako raditi, naš. I on došao meni i ja ovako sjedim sa njim i sa njegovim ovim što radi sa njim i sat vremena on meni objasnije kako ovo radi, znaš, jer ne možeš nešto prodati ako ne razumiješ kako radi. On objasnije. I ja vidim u sebi, ja osjećam, ovo je meni interesantno. Ja hoću da ovo, ne da samo prodajem, ba ja bi volio ovo sam koristiti, znaš. I tad sam ja shvatio u tome momentu, hej, ovo je prodaja, ne webinar, ovo je prodaja. I šta sam uradio, ja mu rekao, ovo ćemo raditi. Kažem, šta? Kaže, ovo ti je. Kažem, kako šta? Ovo ti je podcast VSL. Ovo je, na primjer, što ja i ti sada imamo je podcast naš. Ovo je bilo prije 3 godine, tako nešto. I šta je bilo, kaže on, što? Kaže, pa gledaj, na primjer, naš Joe Rogan. Svi gledaju Joe Rogan podcast. Svi gledaju ovaj podcast. I to znači, ako mi napravimo ovu ponudu da je sakrijemo u podcast kao webinar, free training ili naš nešto, ljudi će gledati. I ako ljudi gledaju, onda lako im prodati. Lako je ubaciti stvari u mozak. Ok, hajde, šta trebamo raditi? Nađi nekoga čovjeka da je interesantna, da je dobar na kameri, da može pričati, da može dobra pitanja pitati i sastavi. Ok, sastavili naše nekoga čovjeka, napravili mali. Nije to bio nešto super naš, već samo par pitanja. Kako ovo radi, kako si našao ovo. Isto kao što mi sada ja i ti pričamo. Isto naš. Pokaži mi koliko, svašta naš. Sastavili to,
kad smo počeli reklame na to udarati na YouTube i Facebook, $50,000 na dan. Ozbiljno. I onda sam taj projekt otišao sa $100,000 mjesečno do $3 milijuna mjesečno. Eksplodiralo. Što? Sakrili prodaju, sakrili prodaju. I to znači, ljudi što vide to oni se tu svi, ovo je interesantan podcast, ovo nije reklama, ovo mi neće prodaj. I kad su oni gledali to, na primjer, sat i po 2 sata, dok su došli do kraja, oni su svi bili, ovo je interesantno, hoće ovo kupim, bum, I onda je problem je bio, kompanija odavde do ovdje otišla, I kako sada mi bi sada uzeli ovdje, moraš ljude nove i svašta ovo, na primjer, i ako hoćeš dobre ljude imati, moraš i platiti, $7-10,000 mjesečno, onda sam ja sastavio economics, to ekonomija od tog sastavlja, i rekao sam mu, prodavat ćemo nazad. So, taj trening je bio, na primjer, $300, imao neki upsell, tako nešto, to podcast $300. I nazad ćemo imati coaching, $7,000 coaching, coaching, više trening. I ja sam mu rekao, uzmi coaching, uzmi $7,000 do $10,000 coaching, uzmi taj novac i plati čovjeka ovdje. I ja sam mu tim napravio, I to znači 10 ljudi ovdje koštalo $70,000. Ali ovo je fora. On nije te pare, on nije ljude plaćao $70,000. Taj sistem, ti matematika što sam napravio, je platio ljude $70,000. I ti ljudi što su dobivali 10 ljudi $70,000 mjesečno, tako nešto, oni su gurali biznis da ide na idući level, sve što se mi radi, sa sastavlje, I to znači u dobrom biznisu ti ne plaćaš nikoga, ljudi džabe rade, ljudi tebe plaćaju, ali samo moraš te ekonomike sastaviti, sastaviti. I sad tim smo napravili, i onda bio je drugi, ima, možeš ga vidjeti kako išao na YouTube, John Crestani Digital Millionaire Podcast, ako vidiš to. I šta je bilo sa tim offer, da ti kažeš da radi $3 milijuna, kripto se, Bitcoin slomio se, ko što svake godine se slomi, i onda kad se Bitcoin slomi, teško prodati. I ovaj drugi John Crestani je uzeo tu isti model, i ja mislim preprošle godine napravio $7 milijuna od toga. 7 milijuna napravio, isto fora. Sakrio proces. I svaka inovacija u marketing sakriješ proces, i to radi. To je jedan model što radi. Drugi model što sam izumio je Aromatic Clients. Oko 2018. Ja imao upoznao jednog čovjeka iz Poland, Robert Poland. On je iz Švedske. Mm-hmm. Iz Švedske, je. I on je, kako se kaže, napisao knjigu. On je imao agenciju, agenciju, Agencija za marketing. Da, tako nešto. I on napisao knjigu, učio drugi ljudi kako će agenciju prodati. I u to vrijeme, svi su imali ovo webinar, veliki trening, da kako ti radiš agenciju, I on napisao knjigu. I ja gledam ljude, na primjer, svi marketers, kako oni hoće da prodaju ljudima nešto, oni gledaju novčanik. Koliko ima on u novčaniku da dobije pare. Ja ne gledam novčanik. Ja gledam zaradu. Ako neki čovjek ima posao, ima zaradu, moj posao kao marketer je da napravim sisteme, riječe, priče, reklame, svašta da mi čovjek da oko 10% njegove zarade godišnje. Sada, ako ideš preko 10% zarade, onda puno stresa ljudi da. Ljudi se uzimaš pare od kirije, od auta, od hrane, 10%. I u to vrijeme su svi prodavali ovo coaching, webinar, ali problem je sa webinar coaching, sa tim, it's like, ti imaš reklamu, 1 milion ljudi vidi i onda možda 500 kupi, možda 200 kupi, malo, To znači u marketu imaš 900,000 i više ljudi što nikad neće kupiti od tebe, I ja sam sve vidio. Ja kažem, ok, hajde sastavit ću. Ja napravio website, sastavio ovo, i mi smo oko 300-400 knjiga prodavali na dan.
automatično počeli, bum, eksplodiralo, znaš, napravili biznis odmah. Jer ako svi ovi hoće, na primjer, $1,000, $5,000 za njihov stav, mi smo knjige za $5 prodavali. I sada sa tim sam dobio mušteriju i onda je hajde da prodajemo to preko vremena, znaš. I sa tim sam napravio, od tada kad smo to uradili, hajde pokazali smo puno ljudima kako ovo ide i onda smo napravili, kako se kaže, ovaj model Automatic Clients i sada oko 3 do 5,000 ljudi koristi taj model. Tu je cifra, neđe 3 do 5,000. Izgubio sam broj prije 3,000. A šta znači model Automatic Clients? Ajmo da ga objasnimo. Na primjer, kao framework, koliko košta, šta je upsell, kako ide, to model naš, na primjer, financijski modeli. So, ako ti hoćeš imati neki biznis, ti trebaš imati financijski model, naš model. Model ti je kako šemu napraviš, naš. Ovo prodajemo, ove pare, ovo bude, ovo ovako. Jer sve ti je šema, znaš. Na primjer, kad kuću praviš, imaš blueprint, imaš šemu, znaš. Kad praviš biznis, imaš financijski model. Ovo. Kad praviš ponudu na market, imaš financijski model. I moraš naučiti da praviš financijske modele. I ja sam napravio financijski model, Diobo, i ljudi koriste to i vrlo radi dobro. Na primjer, prošle godine, oko decembar, jedan čovjek koristi to i prodaje pelvic floor. Znaš šta je pelvic floor? Kad žene budu trudne, pa ne mogu mokraću držati. $5 miliona napravio sa tim. No, $5 miliona napravio sa tim. Ne može držati to. I to radi vrlo dobro. Jer sada, gdje mi ulazimo sada, puno ljudi ne vjeruju drugim ljudima, znaš. A pare, kako se kaže, money follows trust, znaš. Pare idu kad nekome vjeruješ i to. I hoće li ti neko dati 5, 10, 20, $30? Lako. Hoće li ti neko dati $1,000? Onda ti trebaš baš puno staviti, znaš, objasniti, dokazati, pokazati, pričati dobro, priču, biti slož. Svašta vi pričate, znaš, moraš biti dobar na video, ovo, ono. I kad dođeš sa tim, puno energije moraš staviti sa tim da ti neko da $1,000, ali opet više ljudi neće ti dati pare nego što daju, znaš. Jer cijela caka marketing nije ko ti da pare, ko ti ne da pare. Kako mi napravimo da mi ljudi daju novac što nikad neće da mi daju novac, znaš. I kako se to uradi? Tvoj proizvod, prvi proizvod koji se prodaje, on je jeftiniji. Daš mu za te pare, za najmanje moguću, da kažem, iznos, ti mu daš veliku vrednost. Nešto što bi neko naplaćivao $1,000, je li tako? Ja, ovo je cijela filosofija, right? Filosofija. Naprimjer, ovdje u Americi ima jedna kompanija, oni rade direct mail. Znaš šta je direct? To znači ti, ti pošalju nešto, nije na internetu, već dobiješ pismo. Poštom dobiješ. I šta se događa sa tom poštom kako oni rade? Naprimjer, oni će ti prodati nešto za $20 do $100. To je njihova cijela caka. Nešto ti prodaje 20, nešto malo, knjigu, neki report, nešto, bilo šta. Na. I oni ne uzme te pare. Na internetu puno ljudi naprave $20 do $100, oni uzme te pare i to su njihove pare, znaš. To znači, ovo je moj novac, idem kupiti sebi auto, na more, potroše pare, znaš. Oni misle ovako, ako ti njima daš $100, oni uzmu ti $100 i onda pošalju ti reklamu svaki mjesec, što ih košta $8. Ili možda svake 2 put mjesečno da ih košta $4, znaš. To znači ti njima kažeš, ovo mene interesuje, i onda njima daješ novac da ti reklamiraju, znaš. Ova moja ideja, filosofija je da ti ko ideš u ribolov na internet, hvataš ribice i te ribice ti daju, kažu ovo mene interesuje, ova me tema interesuje, pa možda mi ovo s ovim, i onda hoće da im reklamiraš više, znaš. Napraviš relationship, konekciju napraviš, znaš. I kad imaš konekciju s njima, onda tvoj posao kao marketer da dobiješ 10% od njihove zarade svaki mjesec, znaš. I kad dobiješ to, onda puno para napraviš, jer onda šta bude, ti uzmeš, na primjer, porciju ti ljudi i ti ljudi te pare i onda oni ti financiraju da još ljudi dobiješ, znaš.
I onda kad ovi dođu, ista caka, onda i ovi ti financiraju da ove dobiješ. So, napraviš go. Naprimjer, zamisli imaš zgradu, ogromnu zgradu, i, naprimjer, 100 spratova. I prvi 20 spratova platiti kiriju sve za idući 80. A idući 80 je 100% profit, znaš. I to je ta ideja. I, naprimjer, prodaš nešto za 5, 20, $27 i onda poslije toga imaš upsell za 100, 200, $300 i tako, naš, i onda coaching i to. I koliko ti bude, na primjer, average? Šta je neki industry standard? Ako prodajemo proizvod 27 evra, onda ide order bump, upsellovi. Šta bude prosjek average order na 27 kad je ulazna? Na $5, $5 do $27 knjigu izgleda bit će ti oko 8 do 15%. To znači 8 od 100 ljudi do 15%, 8 do 15 ljudi po 100 ljudi će ti kupiti naprijed. Ni upsell jedan, ako ti je forced upsell znači ako ti imaš upsell gdje oni mogu samo čitati, skakati, onda malo. Ako ti njih moraju gledati video sa 8 minuta timer, napraviš sat malo ispod 8 minuta, 20-25% na $200-300 i onda upsell tu će ti biti neđe oko 8 do 15%, 67 do $97 i upsell 3 je uvijek malo nešto 2%, ne isplati se. A dok ide taj timer od 8 minuta, ide i video koji mora se pogledati, je li tako? I tek posle 8 minuta se izbaci dugme kupi, jel da? Da, jer ako ti, kako se kaže, ako ti neko ne gleda, neće ti kupiti, znaš, jer moraš im ući u mozak sa tim, znaš, jer sve ti je promjena, kako ti ja rekao prije, sve ti je promjena mišljenja, znaš, promjena mozga, promjena mišljenja, to je to, znaš, moraš im da ti promijene mišljenje, kako ti vidi sve, kako se osjeća produkt. A kako vam ti uhvatiš pažnju sad? Evo, stigli smo do upsell dela, ja sam kliknuo i šta ti kažeš, stani, imam specijalnu, to jest pogledaj ovaj video i tek na kraju mu daš ponudu, je li tako ili drugačije? Da. Well, na primjer, ljudi kupuju, kako se kaže, ok, mi sada znamo da ljudi kupuju da poprave probleme. To, znaš, ljudi kupuju da poprave probleme. To znači, možemo imati samo dvije stvari mogu biti. Mi znamo da moraju imati problem, znaš. Ako nemaju problem, neće kupiti. Naprimjer, ako ti nisi gladan, teško meni prodati tebi hranu, znaš. Ali možda ako ti dosadan, onda ti je problem tebi dosadan, onda jedeš od dosade, znaš. So, ljudi, ili mi čekamo da oni, kako se kaže, imaju problem, ili mi napravimo problem. Znaš, puno lakše je napraviti problem nego čekati da neko ima problem. Znaš, sada imaju psychological problems i physiological problems. Znaš, physiological problems ako si ti gladan, leđa te boli, vrat te boli, koža ti ne valja, kosa. Teže, može se, ali teže je, znači, moraš nekada nagovoriti. Psychological problem je vrlo lako. Moramo pitati gdje problem živi. Problem ne živi u prošlosti, problem živi sada ili problem živi u budućnosti. Na upsell što mi radimo, mi napravimo problem što će biti u budućnosti. I onda mi im dokažemo da će biti taj problem, da će imati taj problem, da imaju taj problem. I kad prihvate da imaju problem, onda mozak se otvori da će kupiti od nas, naš. I tako se to radi. Daj mi neki primjer za neki proizvod. Ako je front-end e-book, šta je na upsellu? Ja, imao sam, na primjer, ja sam gotovo sve prodao na internetu. I, na primjer, ja sam imao jedan produkt da prodajemo dating, znaš, kako muški dobiju koke, ženske, tako, znaš, to. Imao si to, imao sam, na primjer, za mršanje. Imao sam 3-4 ponude za mršanje i to, znaš, jer to je veliki market, znaš. Na primjer, na ovaj zadnji, na Clickbank je bio, na Clickbank smo imali ovaj offer. I bilo je ovo, kako se zove, zvao se Slim Sugar, ko mršavni šećer, to je bilo... ozbiljno. Ne, stvarno, napravili ovaj šećer ovdje,
staviš u kafu i onda ubija apetit. Zvali se slim sugar, mršavni šećer. Genijalno. Da kažem, kad bi neko, ovo što gleda u Balkanu, kad bi neko napravio, ako hoće neko ovdje biznis da mu pravi puno para, ja ti kažem, napravi, uzmi ovo što ti kažem, prodaj mršavni šećer. Na što? Jer svako pije kafu u Balkanu. Svak. I zamisli svaka žena, čovjek da je malo debel, probude se, oću kaficu i šta rade? Stavi šećer, znaš. I kad bi ti imao nešto, na primjer, da kažeš, hej, stavi mršavni šećer u kafu i ti dokažeš, ti bi garantira da je ne ozbiljno, to pravo, znaš. Kako smiješno, mi smo pričat ćemo o tome, ja sam prodavao Biblije ovdje, te šećere, ove mršanje tablete, probiotike, dating, survival, onda nisu pištolje, već noževe, svašta, sve smo prodavali. A kako su se Biblije prodavale? To si skoro objavljivo u grupi. Biblije, kako su se prodavale na džepne? Kupiš, pričat ćemo od toga, samo nemoj zaboraviti da ti kažem, da ne zaboravim ovaj šećer, samo napiši Biblije, to je interesantno. I kako se kaže, i na primjer, so the upsell, so dođe upsell, znaš, neko kupi ovo mršavnih šećera, ovo ćeš ovo, hajde, vjeruju sada ovo, i uvijek smo prodavali stvari što su baš rade, znaš, i ima ne sjećam se kako je zvalo, ali imalo patent, ovo je dokazano, kad bi ti ovo i piješ, ubije ti apetit, znaš. I šta je problem, šta žene imaju, koji problem kad imaju žene ili muški kad smršaju brzo? Odjeća, ali lice im opane. Znaš, opane im lice. So, na primjer, ako ti ideš na Google, tajpiš Madonna, lice, naš Madonna, ona singer. Madonna pevačica, kako ne? Mršavno lice, ko kostur izgleda, znaš. I ja sam izumio, kažem ja, ti ćeš, čestitama, vi ćete dobili ovo će biti, nećete biti gladni, ovo će mršati, ne morate vježbati, ne morate ovo, samo trebaš staviti ovaj mršavni šećer u ovo, u kafu, ovdje, da. Ovo će biti, ali ima jedan problem, smršat ćete brzo, puno brzo. I ako brzo smršate, dobit ćete diet face. Znaš šta je diet face? I onda sam im pokazao slike od žena kako izgledaju lice. Znaš, i već si ih ubedio da radi ovaj šećer. I već ih ubedio za sljedeći proizvod, da. Da, dobit ćeš slike, će ti kao kostur izgledati ovo diet face, onda smo slike od Madonna, puno slika da bi ljudi imali kako izgleda. Mi nećemo da tebi to bude, hoćemo da bude sretan, jer nema, kako sam pisao, ovo prevodim na bosanski, na engleskom lago mi je pričat, znaš, onda mi nećemo da vam to bude, hoćemo da budete sretni, da budete lijepi, kad se gledate u gledalo, da izgledate dobro, kad idete na more, izgledat će ovo, morate kupiti ovaj kolagen. Kolagen je kao protein za kožu, naš. Sada ima razlog da kupi kolagen za protein, naš. I onda, kako se kaže, iduće je od toga, kako se kaže, poslije toga drugi problem. I tako, naš, napraviš problem. I lakše je napravi problem nego čekat. I to je cijela caka, naš, na upsells, nazad, napraviš problem. I kad ti imaš mušteriju, ti samo napraviš problem. Da ti pokažem, na primjer, u historiji kako se ovo radi. Ako, naš aspirin, naš. Aspirin si rekao, ili? Ja, aspirin, naš. Kako gledaš, imaš aspirin, imaš ibuprofen, imaš Advil, imaš, ne znam ja šta se dole ima. Šta ima dole za glavu ako te boli? Kafetin. Ja, iz Njemačke. Aspirin, da. Ja, to. Ovdje aspirin se takmičio sa svačim ovim drugim, naš. Aspirin imao drugu caku. Napravili i kažu, ako piješ aspirin, it doesn't clog. Znaš šta je clog? Krv ti se zgruša. Da. I ako ljudi piju aspirin, neće imati udrž heart attack, srce. Neće, znaš. I šta sada aspirin radio? Napravi novi problem. Ti možda ćeš imati srceni udar, a nećeš ga imati ako koristiš jedan aspirin na dan, 81 mg. I sada oni su reklamirali aspirin, ne za glavu, niko ne stori aspirin više za glavu. Niko ne misli od toga. Kad mene glava bol, ne pijem aspirin, znaš. Oni uzu i prodaju aspirin za srce, znaš. To znači oni reklamiraju problem, kužiš, i stavite u problem, znaš. I marketing je puno toga ima, kad vidiš, znaš. Kad sam ti sada objasnio vrlo lako, naprimjer BMW, znaš.
Ako vidiš BMW reklama, svaka reklama je ista. Čovjek ima office, neđe radi, neki biznis ima, dijelo dobro, ovo, ono, završi posao navečer, ide dole iz velike zgrade, te sjedne u auto, ide, vozi se kući, dođe u vilu, stavi ključ, popije malo ovo, ono. Kad ti vidiš tu reklamu, ti imaš problem. Ti nemaš vile, ti nemaš odijelo, ti nemaš ovo. Ali, možeš kupiti BMW. Možeš sebi priču složiti da si ti uspio nešto u životu. Tako, I to je to. I svi ove kompanije te probleme, ljudi samo kupuju kad imaju problem. Ti nikad nećeš kupiti ništa da nemaš problem. To je to. Solucija, ako ljudi kupuje kad ti imaš problem, ti možeš čekati da problem postane ili možeš napraviti problem. Lakše je napraviti problem. Jer mi onda kontroliramo šta bude u mozgu i kad kontroliramo šta bude u mozgu, lako prodat. A kako se pravi sad taj problem? Ok, pokazao si nam ovdje na nekim primjerima, a sad baš u ovoj niši u kojoj si ti, marketing, kako se tu pravi problem? Lako. So, na primjer, imamo ovaj Aromatic Clients, što smo prodavali. Ja ne prodajem više to, skinuli smo. Zato imamo ovaj Mastermind, imamo 850 ljudi u to, da oni to koriste. I ovaj Aromatic Clients, imali smo knjigu naprijed, na primjer, sa knjigom učiš sve, dobiješ neke bonuse, I ti moraš sve sam uraditi. Moraš stranicu sam napraviti, moraš grafike sam napraviti, moraš reklame puštati sam. Da, reklame puštati, moraš skontati šta ćeš pisati, šta se, hej, hoću da vam čestitam, vi ste došli, ovo će biti, evo još šta će biti. Treba će vam 2-3 mjeseca da sastavite sve, da ovo dovodite, bili bi htjeli da sve sastavite za 2 sedmice, umjesto 24 mjeseca. Evo kako. Mi ćemo vam dati template, sales letter, reklame, sve. Samo trebaš klik. I to je to. Boom. Lako. Novi problem, nova solucija, prodaja. Odlično. I to je to. I na primjer, kad imaju neke riječi, kad dođe da psychology, što ti pričaš, na primjer, što to radiš, why, what, how, reklame i ovo, one, kako se kaže, neke riječi izvuču problem, Na primjer, ako imaš curu, žene su vrlo dobre da ti izvuču živce nekad, I kad te pitaju nešto, što to radiš, to znači oni misle, ako ti kažeš nešto, to znači da se slažeš s njom, Ako ignorišeš, onda to ne radiš, Kad te kažeš, što si ti glup? I ako ti išta kažeš, to znači da se ti na nekom, u mozgu ti se sastavio s njima da si ti glup. Jer ako to nije istina, ti ne trebaš uopšte, to ne postoji, I tako to, I kad ti reklamu ideš na Facebook, ako njih pitaš se, što ti nemaš mušterija, što ti ne znaš marketing, ovo zna. Daj im razlog što ne znaš, što znači napraviš sandvič i napraviš problem i to ljudi klikaju i onda kupuju. To što sam napravio sa struktura, model sa reklame. Tako te probleme sastavljaš. Sada možemo o Bibliji pričati, drugim stvarima i tako. Sad, kako si prodao Bibliju i koliko si Biblija prodao? Otkud to da je toliko popularno u Americi? So da ti kažem, teško je u ovaj podcast, je samo sad 2 a meni sada teško je staviti 20-25 godina naravno u 2 sata. Ja sam, kad sam učio marketing na početku, bio jedan čovjek, Gary Halbert, I u historiji, kako direct response, ovo reklamiranje što mi radimo, to je svak zaboravio bio. To je počelo 140 godina prije. I došao jedan čovjek, Johnny Kennedy, on je radio kao park ranger u Kanadi, park ranger, parkove Mm-hmm. I on je se zahvatio s ovim stvarima. I on je, kako se kaže, u New Yorku, kad se reklamiranje počelo novinama i sve to, nisu oni baš, kako se kaže, niko nije baš znao šta je marketing or advertising, reklamiranje. I on je došao, on je rekao salesmanship in print, što znači prodaja u printu, u magazinima i novinama i tako. I od tada oni su napravili sve.
poslije toga radio popularan bio, TV postao i čovjek Russell Reeves je radio puno sa TV i puno ljudi zaboravilo kako se ovo ide, ove reklame i ovo. I čovjek Gary Halbert on je išao ovdje u knjižaru kongresa. U knjižari kongresa imaš svaku knjigu što je ikad napravljena, on je našao ove knjiga, učio tako, pošao nešto naš. I on je napravio, kako se kaže, coat of arms letter. I to znači, on je uzeo, na primjer, ako ti imaš prezime neko, znaš, na primjer Smith, on bi ti poslao reklamu na prezime. To znači, hej, ovo je moje ime, naše prezime Smith, mi smo gledali ovu genealogiju, našu historiju familije, ovo ono, i kako bi mi mogli, napravili smo ovo coat of arms, bili ti htio kupiti za $50 jedan viško smo napravili naš. I on je to puno ljudi kupilo naš. Jer jedan od najvećih stvari kad dođe da stvaraš novac na internetu, para na internetu, koliko ljudi ti može kupiti. Znaš, koliko ljudi ti može kupiti. Ako ti imaš market sa 10.000 ljudi, teško pravi puno para. Jer možeš praviti, ali moraš biti duboko, baš duboko. I kad ideš duboko, trebaš vremena, znaš. Ako imaš 10.000 ljudi, možda trebaš si 2-3 godine s njima biti, znaš. Ako imaš puno ljudi, milionima ljudi, onda možeš bum, ići brzo, znaš. A šta je fora kad imaš milionima ljudi? Više ljudi ti idu iz marketa. To znači teško da izgubiš, jer možeš svaku mistake praviti. Kako kažem mistake? Možeš grešku. Možeš puno greški praviti, znaš. I ja jednu noć, kako se kaže, pričam s Jaranom, ovako na telefonu od marketinga i tako pričamo mi. Ja kažem, šta je bilo? Kažem, šta? Šta ima svak? Znaš, svaki ima, o čemu možemo, kad ideš na reklame, ti ideš na commonality. Znači, šta puno ljudi imaju zajedno? Znaš, na primjer, imaš crnce, bijelce, ove one, imaš muške žene, imaš people da hoće da mršaju, imaš people ovo. Znaš, šta puno ljudi imaju in common? Well, u Americi, u svijetu šta imaju vjere. Puno ljudi vjere. Na primjer, ima 2,5 biliona Christians, znaš. Christians, 1,5 bilion muslimana, malo Jevreja, znaš. Šta hoće svaki Christian? Šta hoće oni da imaju? Biblije. Svaki hoće da imaju Bibliju, znaš. Hajmo napraviti paket Biblije. To znači Biblija malo da ti vaju u džep, ko novčanik, možeš uvijek. Ja našao ovu stranicu zove se Bibles by the Case. I sastavili to i počeli like $3-4 po Bibliji. I onda imali smo nazad, kako se kaže, imali smo kao svetu vodu iz Jeruzalem, svašta nazad. Ali nismo imali backend, jer je fora bila da nađemo nekoga kao da ide u crkvu, to da da napravimo ako neku crkvu, digitalnu crkvu nazad, i nismo našli čovjeka da to može raditi. Tako, ja sam dao taj produkt ljudima i sada... Koliko ste Biblija prodali? Hiljadama. Ja. Puno. I kako se kaže, uzeli... ja sam to pokazao ljudima i kako bi te rekao, sada ljudi to prodaje samo sa Kuranima. Isto sva rade, znaš. Moraš napraviti nazad da te ljudi nešto, kako se kaže, imaju, kako se kaže, da te neku, da nešto to gura i ne možeš samo prodati, znaš, tako. Ja, i to je vrlo dobro. To znači kad imaš commonality, ljudi kupe puno, ljudi kupe puno commonality. Na primjer, kad ti ideš reklame na Facebook, Google, ako, na primjer, gledaš koliko žene koštaju, koliko muški koštaju, koliko stari, mladi, vidit ćeš svaki ima drugu cifru, znaš. Ja. A koji je najluđi proizvod koji si prodavao? Čega? Najluđi proizvod koji si prodavao, da li je digitalni najluđi, ili... Šta znači najluđi? Pa crazy. Oh, crazy. Man, kontam. Imao sam domain penis enlargement secrets, kako kurac da napraviš veći. Je se prodavalo. Veliki biznis bio, ja. Jesi dao ovu refundaciju ako nisu zadovoljni? Ne, kupio, imao par mjeseci, sastavio, prodavali, onda ludo, zbježbala, neće to da kupi. To je jedan najluđi,
veliki market, to je veliki market. Ozbiljno, veliki market. To, onda jedan od luđi, imali smo products kako muški da dobiju ženske, da ženske, i puno oženjeni ljudi je kupovalo to. I onda žene zovu ljute, šta je ovo, hoće tvoj muž da nađe druge ženske, problemi, što. Onda je bilo, kako se kaže, sam prodavao oko 2000, kada je to bilo? 13. do 15. tako neđe. Kad su Facebook baš udario reklame na Facebook, bilo dobro. Ljudi su kupovali, prije si mogao ove gadgets prodavati, gadgets, na primjer kupiš ko credit card, credit card su, ali nož, credit card knife, takve stvari. Imao sam jednu ženu iz Kine i ona bi, na primjer, pošalje pakete stvari, pakete, noževa, svjetla, credit card knives, svašta to. To smo prodavali. A fidget spinnere nisi prodavao? Ne. I onda problem je sa, kad prodaješ stvari, nekad imaš ludi ljudi, znaš. I jedan čovjek ovako živio neđe tamo u Las Vegas, isto kada je u bunker, znaš šta je bunker? Bunker. Živio u bunkeru, znaš. I non stop zove, šta je ovo, ludi ljudi, znaš. I onda kad sam shvatio kad prodaješ neke stvari, dobiješ ljude, ludost, znaš, to je bilo. I onda, još jedan, bilo dosta, bilo nekih drugih stvari, svašta, je. To je velika industrija tih bunkera, posebno u Americi. Znaš šta je, kad je Obama, je bio predsjednik ovdje, on je bio crnac, znaš, jer bi puno bijelaca mislila da će i crnac ubiti. I onda se svi se, ozbiljno, svi se misli da će onda sve to kupovali, znaš. Oni će misliti da će sve otići u vraga i onda oni se kupovali to, prepare, znaš. Za preživljavanje. Malo pre što si rekao baš dating, da li su to one 3 niše koje idu najbolje? Health, wealth i relationships? Nekako prije bilo, jer kako se kaže sada sa dating, one aplikacije se takmičiš sa aplikacijama, naš aplikacije, Tinder i tako, jer prije nisi imao Tinder i to i onda lakše je bilo, a sada se takmiči. Sada ako prodaješ dating ili moraš prodavati ženama, ima jedan produkt što i sada prodajem sa ženama. Ženama je dating je vrlo dobro, učiš žene tako, ili muški da su stariji da se hoće ožene. U mladima nema tu puno para više. Kako je prije bilo, teško im prodati naš. A koje su najbolje niše sad kad gledaš? Najbolje niše? Najbolje su niše gdje problemi postanu problemi, znaš. Naprimjer, ako gledaš čovjekovo tijelo, znaš, čovjekovo tijelo raspadna se preko godina, što čovjek ostari i više se raspada. Ne svaki čovjek, ali puno ljudi, znaš. Imam ja jednog prijatelja, on ima produkt i on prodaje stvari da ljudi žive do 120 godina, znaš. I on ima knjige, dijete, mirise da su organic, toilet papir, svašta, i ljudi kupuju to, velike pare pravi, da cijela je caka da ljudi žive do 120 godina. To je dobro, anti-aging, Sada jedan od najboljih marketa je da sporije stariš. To je dobar market sada. Brian Johnson. Tako, da. I on je ovo prodavao puno godina prije Brian Johnson. Ali to je dobar market. Ovo praviti pare na internetu, to je uvijek dobar market. Clean Biz Apps je isto dobar market. To je način, na primjer, učiš ljude da naprave kompanije kao čišćenje, solar panels, instalacija, Christmas lights, tako, to Clean Biz Apps, to su dobri marketi. A vitamini su uvijek dobri, što god tijelo bude. Vitamini za žene. Imam jednog klijenta sada pravi, mislim, 600 do 700 hiljada mjesečno personalna zarada. Tablete, hormone za žene na Facebook. To, ne znam jesi ti čuo za inositol ili PCOS? Nisam.
So PCOS je polycystic ovary syndrome. Aha. Kad žene budu Policistični jajnici. Da. Ima, zove se myoinositol, vrlo jeftino da se uzme i on to prodaje njima i tako pravi velike pare. Ženama supplements, jer su žene više... Brinu o sebi više. Da, više puno nego muški. Muški ispod 28 godina teško im prodati, jer oni su puno hoće da bude sve džabe, znaš. Poslije 28 su dobri. To je dobro. Samo gledaš naš market. Sve je u marketu. Problem, ako imaš produkt da ti mogu kupiti ljudi non stop, to je dobro. Ako imaš da te neko... Imam ja jednog ovoga prodaje, ako hoćeš da ludi stvari što prodaje, svašta. Naprimjer, bila jedna ženska, ja znao prije par godina, ona je prodavat witchcraft spells. Kako se kaže spells, znaš? What? Spells, magic spells. A pilule, ne? Magic spell, naše čarolije, magic spells. Čarolije, vražbine čarolije. Da, to prodaje pravila 100-200 hiljada godišnje, ako te tvoj momak nešto uradi, pa ti zove se white witch, ako vidiš na internetu možeš vidjeti to white witch, kao bijela vještica. To ima jedan čovjek, svašta je to nazva, ali nije teško prodati. Fora je da imaš, kako se kaže, da prodaš nešto dobro, da ljudi kupuju opet, da ne moraš teško, da ne moraš uzbrdo uvijek ići. I maksimum LTV. Možeš taj pojam da objasniš? Da. Kad biznis je sve psihologija, psychology i matematika, znaš. I, na primjer, ako ti hoćeš da napraviš neki biznis, ljudi ti moraju novce dati. Šta ti imaš da prodaš kad ti neko dođe, kad bi neko došao tebi danas i kaže, hej, hoću da sve kupim što imaš. Sve. Svaki produkt. Koliko ti mogu para dati? Mogu puno ljudi $500, $700. To znači ako ti imaš, na primjer, $500 maksimum, sve što imaš u kući da prodaš u tvom biznisu, ako ti je $500, to znači ti ne možeš preko $500 ići. To znači ako imaš 100 ljudi puta 500, to je 50.000. To znači maksimum možeš staviti $50.000, znaš. Ako imaš $1.000.000, onda, kako se kaže, da imaš 500 ljudi po $1.000.000, te svaki kupi, to ti je $500 miliona. To znači digneš cijeli biznis sa LTV. To i druga stvar da ti prije sam me pitao šta je sada, koja strategija sada je najjača i to. Svaki market, kad se ove ekonomije sastave, mature, kad odrastu, kako je mature našem? Odrasli, da. Da, kad odrastu, svaki biznis, matematika kod raste, na primjer, McDonald's je ekonomija odrasla, oni znaju ako hamburger prodaju ovo, french fries ovo, ide, naš. Svaki biznis postane na lead generator, na lead gen. Znaš šta je lead gen? Za lidove, mašina za lidove. Da, svaki, naš. Sada svaki. To gledaš insurance, ako gledaš automotive, sve, to je sve leads, naš. Lead gen. I kad imaš lead gen, onda matematika je tu. Kako banke prave pare? Kako auta prave pare? Kako najveće kompanije na svijetu prave pare? Oni znaju da nije fora da ti prodaju, da ti uzmu sve što pare imaš, znaš. Oni hoće da ti svaki mjesec da im daš % zarade. Znaš. I to znači, i ovo zovem ja ovaj koncept pare preko vremena, money over time. Znaš, pare preko vremena. To znači, ako ima 1000 ljudi u marketu da se takmiče, čovjek što može najviše platiti za mušteriju će pobijediti. A ko će njega pobijediti? Ko može ići u minus bolje? Znaš, ko može ići u minus bolje? I onda preko vremena dobiti taj novac. Sad ću ti ja reći, na primjer, jedan biznis ja pravim kako matematika ispadne. Ja sada jedan novi biznis pravim ovdje i biznis je opet u mršanje naš, to sada pravimo, ali sa doktorima, I sada imamo financijski model naš. I financijski model je da
košta nas $300 da dobijemo mušteriju, znaš. Moramo doktoru dati 200, nama profit je 100, znaš. To nam je profit. To znači, ako nam je profit 100, doktor da 200 i kogod kupi to, bit će s nama 9 mjeseci na programu. 9 mjeseci je program, znaš. I to znači da 3 mjeseca, o profit $100, 3 mjeseca, mi ne pravimo ništa para, mi idemo minus. Jer ako dobijemo mušteriju danas sa $300, mi samo pravimo $100. Znači, iduća 2 mjeseca po $100 ide nazad u našu banku, da dobije se te pare, da dobijemo, da budemo na nule. Jer doktoru moramo plaćati da što će prodat ćemo sad ove medicine, te džavole, ide $200 oni hoće, znaš. Sada, to 3 mjeseca. To znači da imamo 6 mjeseci još, u tome, znaš, 6 mjeseci još. To znači ako dobijemo nekoga u toj program, 3 mjeseca ništa ne pravimo, u nuli smo 3 mjeseca, u minusu, znaš, minus ide gore. I onda mjesec 4., 5., 6., 7., 8., 9. je naš profit, po $100 mjesečno, znaš. To znači pravimo $600 profita po mušteriji. I to idemo, market za mršanje i to naš ima ovo. To znači da napravimo 100.000, kad dobijemo 100.000 mušterija, to nam je $60 milijuna profit. Vidiš kako to ide. To je ta konstrukcija matematika. Da, 60.000 milijuna profit. Sada, puno ljudi što igra ovu igru, znaš, oni hoće da prave sve pare danas. Ne možeš. Ako hoćeš što veće cifre, da veće moraš u minus ići. Ako hoćeš da praviš velike pare, moraš imati velika muda da ideš u minus. A iza moraš da imaš sistem. Ti, uđeš ti u taj minus, ali ako iza ne postoji sistem koji će da ih drži 9 mjeseci, koji će da im proda posle 3 mjeseca, ti si u problemu. Da, ali ovo je, kako se kaže, preko doktora, pravi doktor, on će to naš. Da, ali kažem, ako neko bude 3 mjeseca tu pa otkaže, vi ste u problemu. Da. Ali neće, jer već imamo dokaze da toliko bude 9 mjeseci, average naš. Pa to, već ste isplanirali to. Da. I, na primjer, ne znam kako ide u Balkanu, ovdje u Americi, kad imaš neki model tako, da ti dokažeš model da radi, vrlo lako otići nekim bankama da te financiju sve, naš. I oni će ti dati pare. Iako si nov na tržištu. Yeah. Kod nas je to veoma teško kad si nov na tržištu, ako nemaš 5 godina da radiš već, da nemaš hipoteke, zaloge, teško, tako da... Da. Sada cijela igra je ove pare preko vremena, znaš. I sada ja pravim Nothing Held Back, novi platform, ti si vidio, znaš. I prošle godine sam potrošio preko $1 million na development, samo na development, znaš. Par milijuna za sve ukupno, preko 2 godine dizajna, sve. Mi to sve pravimo da budu pare preko puno vremena, znaš, da idemo u minus. Jer kogod više može ići u minus, više ljudi može pokupiti. I onda kad pokupiš ljude, onda možeš sastaviti kako da ideš sve naš. To je to. To u budućnosti to će biti najjače. Jer kad sam ja počeo, nije nas puno bilo naš. A sada cijeli svijet hoće da ide. I onda imaš AI, naš, tako ide. I to je, to pare preko vremena bit će jaka strategija, jaka. To je tvoj koncept. Da, i onda cash conversion cycle. To znači ako potrošiš pare danas, kako daj nazad, najbrže i bolje, znaš kako možeš dobiti nazad pare. Ti si rekao, baš si pisao u grupi kako 1 milion da se pretvori u 10 miliona, najbolji način. Ja, potrošiš pare, da. Šta to znači? Kako bi te rekao, ljudi hoće da pare prave, da ne troše pare, znaš. I razlog što ljudi neće da troše pare, jer ja sam imao taj problem na početku. Znaš, kada počneš da radiš pare, ti imaš pare i hoćeš li platiti nekome da radi za tebe ili bi, kako se kaže, novo auto kupio, znaš. Odeš, kupiš novo auto, znaš. Više je interesantnije, ili neki sat, ili nešto tako, znaš. Kad shvatiš da nisu tvoje pare, to su pare od kompanije i ti radiš za kompaniju. Tvoja kompanija, ali nisu tvoje pare kao kompanije. Onda možeš potrošiti, znaš. I
najlakše je da praviš, like, ako imaš $1 milion da pretvoriš na 10 miliona, moraš ih potrošiti. Znaš, na primjer, ako imaš farmu, ti moraš posaditi nešto da imaš više. Ne možeš čekati, držati ga. Ne možeš ti sjenu i to uzeti, držati i onda očekivati nešto bude od toga. Možeš, ali sporo ide. Potroši. A puno je ovoga, ovo je sve mentalitet naš, jer puno ljudi, ja sam se rodio tu i bio sam u Mostaru dok sam 10 godina bio i vamo sam došao. Kad je prije bila Jugoslavija, biznis, para, to nije u našoj kulturi. Nikad bilo, naš. Na primjer, kad je moj tata i njegovi jarani se takmičili, naš, oni bi se takmičili ko je bolji, ko bolje popravi auto, ko bolje napravi nešto, ko je bolje u ribolovu, ko je bolje u sportu, znaš. Mi smo se takmičili na talentima, znaš. Kako u Balkanu mi smo uvijek takmičili se na talentu, ali mi kao ljudi nismo se nikad takmičili na parama, znaš. Nikad nismo takmičili na parama. Jer kad sam ja tu odrastao, pare nisu bile, nikad smo nismo, ne znam, sjećaš se ti, ali mi nikad nismo pričali o parama. Bilo nekad, ovo čovjek ošao u Njemačku, zaradio ovo, ali nikad nismo ali mi nije baš... u kulturi, to je nekulturno da se priča o parama. Nikad nije bilo super bogat, svi smo bili tu zajedno, naš. Kad sam došao u Ameriku, ovdje su svi ludi za pare. Sve je od parama, sve. Ko je veći, ima veću kuću, ko ima auta, ko ima ovo, sve je od parama. Sve takmiče za parama, naš. I ja imam kao dva mozga, naš. Ovaj stari mozak od stare Juge i ovaj mozak ovdje u američke. Ali meni pare nisu tako važne, naš. Mislim, to je meni kao su broj igre, nisu važne. I ja gledam to kao voda, staviš da ti nešto raste više i tako, znaš. Mentalitet je velika stvar. Mentalitet, znaš. Ja imam ljudima, mentoring, savjeti učim u Hungariji, u Rumaniji, u Francuskoj, u Italiji, svuđe. Imam u Srbiji, imam dvoje-troje. Ima dvoje-troje. I ja vidim mentalitet ovih ljudima. Ljudi vjeruju da su pare, kao da to teško napraviti, znaš. Jer cijeli sistem u Balkanu je sjeba, naš. Naprimjer, ovdje u Americi ja mogu uzeti kredit ovdje, kredite i nikad ih ne plati nikad. Ništa, nikom ne može ništa, naš. A ja imam, na primjer, rodicu u Mostaru, naš. Imam rodicu u Mostaru i ove njemačke banke, naš kako ide dole. Dođu banke, jer cijeli razlog što Njemačka, European Union postoji u Europi je da njemačke banke mogu kredite davati svakome drugom. Bosancima, Hrvatima, Srbima, Grčkima, Rumunije, svakome, naš. I kako dole ide, na primjer, ona zaradi, ona je medicinska sestra, naš. I ona ima 100.000 maraka u kreditima, nažalost. I kako njoj ide sada, ona kad zaradi nešto, ona nema šansu, oni joj uzmu odmah dignu pare. Oni se naplate prvi, da. Odmah dignu pare. I ona je zatvorenik u tome sistemu, znaš. I tako oni jebu svakoga dole. Svaki sjeban dole od toga, znaš. I oni uzimaju pare. I što uzimaju pare? Zato što su političari dole prodali ljude i zemlju za ove banke. To je sve prodano. To je sve korupcija, znaš. Jer dole u Balkanu ljudi idu u politiku da postaju bogati. Znaš. Oni dođu, poslije par godina Mercedes S-klasa, ovo ono kuće vozaju. Prije toga ništa. Samo pametuju, znaš. Samo pametuju. I ne možeš i ona, na primjer, sada uzima pare. Jutro sam poslao para, naš, kaže, evo ti daš rođendan, evo ti poslao naš para da ima. U Rumuniji sada novi zakon prave, ako ja pošaljem pare nekome dole, uzmu 70%. Znaš, uzmu 70%. Sada hoće dole zakon naprave, ja vjerujem, ko ja pošaljem nekome pare, ove banke samo uzimaju, znaš. I taj mentalitet je sjebao svakoga, znaš, o parama. I možemo opet ovaj podcast, znaš, ja mogu učiti ljude marketing, ovo sve. To je lako. Teško je mozak promijeniti da ti vjeruješ sam u sebe, znaš. Jer self-image je kako ti sebe, znaš šta je self-image? Sliku o sebi. Ja, sliku o sebi. Jer šta imaš u sebi uvijek se izlazi vani, znaš. I kad imaš svoju sliku, ali kako ta slika
postane na početku, self-judgment, kako bi rekao self-judgment? Samo osuda. Ja, to znači tvoja slika je samo o sebi osudi imaš, znaš, i to znači koju priču kažeš sebi non stop. I dole, znaš, tako, ta moja rodica, znaš, ja vidim njezin mentalitet kako je. To je cijela zemlja, sve ljudi tako, znaš. Jel može to se promeni sad? Jel može to se promeni? Kako? Kako judgment? Ne, generalno taj mentalitet, da kažem, balkanski i sve to, da kažem, što je loše, kako to može da se promeni? Well, prvo moramo shvatiti neku stvar, da smo mi jedan od najpametnijih ljudi na svijetu, znaš, najpametniji, jer Amerika je htjela naš space program kupili od nas. Mi smo imali 6. najjaču vojsku na svijetu, na svijetu. I kad se mi sastavimo, na muslimani, Srbi, Hrvati, zajedno, kad se zajednica bude, to ne može nam niko ništa, znaš. I šta se sada događa, to je neko sastavio da se mi pockamo jedan drugog, znaš, glupost, znaš. Mene na interes je ko vjeruje ovi šta, to ja poštujem sve vjere, znaš. I ljudi su protiv jedan drugog i onda ne možemo gledati šta je pravi problem, znaš. Prvo što se mora promijeniti, u mom mišljenju, političari, jer ti ljudi idu dole u politiku za sebe, ne za ljude. Znaš, to politika se mora promijeniti veliki, politika, i svaka revolucija ne počne kroz političare na televizoru, na internetu, počne u kafićima. Znaš, ako gledaš američku revoluciju, oni su bili u kafiću, pile kafe, počeli priče, šta je problem, šta je ovo, šta je ono, i onda raširi se priča. Ako gledaš rusku revoluciju, u Francuskoj Lenin isto u kafićima počeo priča, znaš, tako, počeo. Uvijek u male priče moraju biti, ljudi moraju pričati i sastaviti se, i ovi političari moraju napraviti da je šta je ljudima valja, nešto njima valja, znaš, to je sve prodano. I taj mentalitet dole je napravljen da je pare teško napraviti, ali to nije istina, jer, na primjer, ovdje oni printaju pare, toliko ima para ovdje da ljudi ne znaju šta će s njima. Na primjer, ja imam toliko para, ne znam šta ću s njima sada raditi. Stavljam u market, samo tražim da ubacijem, investiram u pare neke. Market, ovo, ne mogu, znaš. Ja imam puno bogatih prijatelja. Niko ne zna šta će, jer imam kuću, imam auta, imam sve, i kako se kaže, onda kad imaš to, ne treba ti više ništa, znaš. Ne možeš, 3 kuće ne možeš živjeti njima, 5 auta ne možeš voziti, znaš. 5 satova ne možeš nositi. Puno para ima u svijetu, puno para ali ljudi dole ne mogu to vidjeti. Naprimjer, kada moja rodica uzmu od računa, stignu račune, znaš. So, moj cilj u mom životu je da nekako, ne znam kako, da probudim ljude dole. I naš, ove priče na podcast, svako, to je početak. Malo, ali početak da se ljude probudi. Jer mi smo zaboravili ko smo, kako smo jaki, kako smo pametni. Mi smo zaboravili to sve. Znaš. A i ubedili su nas u suprotno. Da, mi smo zaboravili to. Šta je naše mjesto u ovome svijetu? Naprimjer, ovdje, naprimjer, ja sam iz Bosne, iz Mostara. Svaki marketer na svijetu uči od mene sada. Svaki. I mogu ti, svi mi daju pare za to, znaš. Čak ti i Hormozi dao pare, i Hormozi uči od tebe. On je kupio od mene, da. On je kupio od mene. I promijenio je nakon toga neke stvari kod sebe. Ja, kad je kupio moj produkt, onda puno filosofija njegova, vrlo slična mojim, i onda puno ljudi su njega na YouTube pitali šta i onda je meni poslao message na poruku, pričali sve je ok. Russell Brunson je platio isto, svi, znaš. To. Onda imaš, kako se kaže, svi ovdje ljudi što dođu, ove kuće što prave ovdje, znaš, najbolji, električari, najbolji, svi najbolji, like top u gradu, znaš. I oni se pomalo sjete, znaš, ali mora se svak sjetiti šta smo, kako smo pametni iz snage, to. Ljudi su zaboravili, znaš. I meni je drago ovaj marketing, jer političari, to kako ide dole sistem, njima benefit. I nek oni idu ukurat sa svojim sistemima. Znaš, ne interesuje. Imate sistem, idete u pičku mater, radite ovo. Mi možemo imati drugi sistem. Ne trebamo prodavati ovdje, možemo prodavati u drugim zemljama. Znaš.
Na primjer, ako ti živiš u Bosni, Srbiji, Hrvatski, ti ne moraš prodavati dole, ti možeš prodavati Njemačkoj, možeš prodavati u Americi, možeš prodavati cijeli svijet, znaš. I, na primjer, mi smo sada napravili by Nothing Held Back platform, potrošili par miliona da napravimo i meni je cilj kad sve to ide u public, da napravimo verziju od njega za Balkan, džabe, just džabe za ljude, sve džabe. Kako, neću ništa da pravim prava od naših ljudi, ne interesuje me, samo da naučimo svi da pomogne naš. Jer meni je cilj kad budem stari čovjek, hoću da dole budem u kafiću, neđe pijem, da iduća generacija dođe i naš. Kažu, čikale ne. Da, promijenio se mi život, znaš, to je dobar osjećaj, znaš, ne koliko para imaš na računu i šta se kurčio da ti si neka faca i ovo, znaš, to se ne isplati u životu. To mi je cilj. I sa tim trebaš ljude naučiti i znaš šta je to, kad ti nekome pokažeš, dokažeš da može, on, na primjer, ima neko selo dole u Bosni, znaš, imam ja rođaka u Konjicu i tako, ja gledam ovako, nema posla, šta će, znaš, nek samo jedan od njih počne nešto raditi, samo jedan, onda 3 će vidjeti da može, onda će 3 početi, onda će 5 početi, 10. Da ti kažem priču, ja imam mastermind, znaš kako se kaže mastermind? Pa mastermind, mi ga zovemo tako. Ja, jedan od najvećih masterminds u industriji, 850 ljudi plaća $500 do $2,000 mjesečno plus 10,000 da dođe naš. Najveći. I u toj mastermind imam 2 momaca iz Čekoslovakije. Da, Joseph i Daniel. I bili došli ovdje prije 3 sedmice da me vide. Putuju momci, ajde da te vidimo. Išli u kafić na večeru s njima i pričali, znaš. Daniel, 22 godine. Znaš koliko pravi čovjek mjesečno? Koliko? $350,000 mjesečno. Maša. Ja ga naučio 350. Joseph, 150-200,000 mjesečno, nikad nije znao marketing. Priča je Daniel, došao u moj program, ja ga počeo učiti. On nije htio da uči ovo, dao posao ovome Josephu. Joseph je trebao učiti i njega naučiti šta je naučio. Ovaj je počeo raditi, eksplodirao biznis i ovaj je eksplodirao biznis. Znaš. To znači 2 momaca prave tako putuju svijet, znaš. Njihovi prijatelji u Čekoslovakiji, kad vide to, onda priča počne, onda inspiracija počne, onda 3, 4, 5 počnu raditi, znaš. Onda poslije toga imaš 10, 20, 30, 50, hiljadama. To je to. Znaš, ne treba svakoga promijeniti, samo par ljudi. I ne trebaš... Domino efekat. Da, samo da vide ljudi, samo da vide da je moguće. Onda se ljudi probude. Mogu i ja to. Kako to ide, znaš. I šta je dobro u Bosni je, dole u Balkanu, ne treba ti puno para da živiš. Znaš, možeš praviti 3.000 mjesečno. Dobar si. 5.000, 10.000 i bog si dole, znaš. Ne trebaš puno, ne trebaš milijone. Ali nema fora. To je samo dosta da ljudi vide da se može. I od da počne, ide. Samo eksplodira. Kad ljudi to vide kako to ide, onda to se svi, boom, eksplodira, naš. I onda od da imat ćemo nešto pozitivno dole. Jer šta bi ja isto volio da investiram u neke biznise dole. Na primjer, ja imam ovu ideju, naš, imali smo, kako se kaže sada dole, ove prodavnice za hranu. Znaš, one proteste. Ja bi volio da otvorim biznis dole nekakav da se zove nula profit. Prodavnice bi zvali nula profit. I bilo bi prodavnice, prodaju hranu i sve, i zvale se nula profit. Nema ništa profita tu, samo za ljude. To bi bilo dobar biznis. I mene ne interesuje u životu, ja sam sve imam. Znaš, imam kuću, par milijuna dolara, imam auta, imam satove, imam sve. Ja sada ne trebam raditi. Mogu ja sada stati i chillat, ne moram više nikad raditi u životu. Imam dosta, znaš. I šta je sada mene interesuje, kako, ne interesuje me svijet. Svijet ima svoje, naš heroje. Ja hoću da dole nešto, kad tada, da neke takve biznise, da se pomognu ljudima. To je nula profit model, naš. Neke u selima, ove bake stare, nemaju zaradu, naš, ovo ono. Nula profit. I sad tim, to je nešto specijalno. Napraviš biznise i da oni prave dosta para da mogu ljudi da idu, ali da ne treba biti nikakav profit. To je interesantno meni sada, naš. Baš lepa ideja. Ja, to je cijeli, zato život postoji, znaš. Jer
Tako treba biti. Jer ja se Čekamo sjećam, te da dođeš u penziju pa da se vratiš ovamo. Meni cilj, ja ću neko dole na kraju, neko selo uzeti kuću, ima čuka i tako, nešto simple, obični mali život, na selu neđe kuću, to je to ono, kad ja dole odem, osjetiš zrak, od zemlje si napravljen, osjećaš se drugčije. Ne mogu ti objasniti. Kad ne živi, kad se odeš, kad se vratiš, energija te toga nema u Americi. Ne. Ovdje ti je dobro, ovo ti je sve dobro kao veliki biznis. Nema duše. Ovo ti je zemlja, kako se kaže stranger naše? Pa stranac. Zemlja stranaca. Znaš ljudi, ali ne znaš ljudi. To je sve dobro za pare, ali nema konekcije. Malo. Nije isto kod dole, naš. Ovdje, na primjer, dole, naš, svak komšija ti dođe na kafu, treba komšija pomogne, svak zna svaga. Ovdje nema toga. Nije tako. Svak sam, znaš. I ja mislim, te ideje da se prave pare na internetu i onda povuče, ljudi otvore lokalne biznise i to bi bilo nešto dobro. I onda ekonomija ide. I da se odužiš domovini. To je lepa stvar. Ono što si rekao da sad si prešao tu igru, novac te više ne zanima. Kad si tek krenuo, da kažem, u biznis, došao do prvih para, si upao to ludilo, ajde da kupujem kola, da kupujem ovo, materializam. Man, it's like, pravio puno para, naš, imaš $1,000,000 na računu, i naš, moj stari ima odrastao, čuvaj para, naš, cijeli život čuvaj para, naš, jer kad smo mi vamo došli, nemaš puno para, naš, čuvaj para. I onda, ne znam šta je bilo, moji jarani, naš, ajde, hoćeš da se kurčiš onda, ja mislim, jednu godinu sam potrošio like $800,000 na auta, onda sam išao putovo svuđe sa prijateljima, Las Vegas, iznajmiš klub, naš, čošak kluba, to stranje, onda poslije toga Karibe sam dole na Karibe, pa iznajmiš velike brodove, jatove da te vuču, onda bile sa naš butler, naš $2,000-3,000 po noći bile, i onda šta bude ti to, ja se sjećam, bio sam u klubu, cijeli section, pijemo svi pijan i s mojom curom i tad sam se probudio, ja gledam okolo i ne znam nikoga ovdje, uopšte ne znam ko su ovi ljudi, znaš. I ja nemam ništa sa njima, in common. So to sam čušno i onda, na primjer, kad ješ u Turks and Caicos, znaš, Turks and Caicos dole uzmeš vilu ili $2,000-3,000 na noći, imaš onaj butler, naš, kako bi kažem, ja. I glupost, probudiš se jedan dan i spavaš cijelu noć i onda si na plaži, znaš. To znači potrošiš $2,000 na noć, samo spavaš, nisi svjestan, znaš. I onda od tada, ja sam mami kupio kuću i onda sam sestri kupio kuću u Zagrebu i sredio sve to. Onda, znaš šta je bilo meni? Ovdje, da kažem, čovjek može, kad stigneš nešto u životu, pare, znaš, moja je fora bila da ove sve ljude oko mene, jarane, što smo odrasli ovdje zajedno, jer mi smo siromašni ovdje došli, znaš. Cijela je fora bila da ih digneš na svoj level, znaš. Jer ti hoćeš neke stvari da radiš, kupuješ, a oni ne mogu platiti, znaš. Onda, hajde digni na svoj level, znaš. I kad ne možeš ih dignuti na svoj level, onda jedino kako možeš ih držati kao prijatelje da ti se smanjiš na njihov level, znaš. I to je meni bilo puno godina. Puno para napravi, dole, gore, znaš. To je to bilo. To bude puno ljudima. Jer ako ne znaš kako to te ufati, to ti bude. So, puno ljudi, na primjer, ako ti imaš dole jarana neđe, naš, u kafiću, whatever, ti pričate zajedno ovaj bogati šupak, naš, tako, onda ti misliš da su bogati ljudi šupci, i onda kako ćeš ti postati bogat ako ti kažeš i ako tvoji jarani misle da su bogati ljudi šupci, znaš. I to mišljenje uđe u tvoj mozak. I onda te zajebu. Ba ja, svak mora, ja mislim, proći kroz tu fazu kao onaj čovjek, ovaj mladić iz Čekoslovakije, Denjo,
mi na večeri i on je prošle godine, ja sam vam pomogao napraviti jednu ponudu i on je napravio 1.250.000. Ako si išao na Facebook grup, Nothing Held Back, type in, vidit ćeš ga. 1.250.000. I od toga je on napravio 600.000. I ja sa njim pričam, kažem, ja šta si radio? Kaže, sve sam potrošio prošle godine. Gdje si išao? Kaže, on bio u najskupljem hotelu u Japanu. Like sve potrošio. U Bali sve skače. Ali ne možeš mu dati, on to mora vidjeti sam, ne možeš mu ništa reći naš. Nekad mora dijete pasti da nauči da ga boli i tako, hajde to i izbaci sistema. Na svom primjeru mora da nauči. Ha? Na svom primjeru mora da nauči. Znaš, tako. Ali samo su, na kraju dana, samo su pare i onda ćemo svi crknuti, umrijeti, ne možemo s nama ponijeti, ništa neće značiti. To je igra naša. Isto kao nogomet. Igra, kad igra završi, idu svi kući i tako. Nije toliko ozbiljna. Ima ova knjiga Felix Dennis, How to Get Rich. Jedna najboljih knjiga u historiji, ja mislim. I on isto o tome priča, naš, tako. To je odlična knjiga. Ja, tu sam ja knjigu čitao puno puta. Jedan mi Jaran poslao potpisanu knjigu, imam gore u drugom ofisu, znaš. O čemu ćemo, da završimo ovaj podcast? Da ga zaokružimo, zanima mi jedna tema, to je spomenuo si na početku koliko je bitan, u startu ti je bitna samo ona prodaja, posle si skontao da je produkt mnogo važniji da bi se ta prodaja nastavila kasnije i sad, kako izgleda taj proces ili taj sistem, ok, s jedne strane marketing, to smo pričali, zanima me taj produkt. Kako kreiraš taj produkt, koliko ljudi je uključeno tu, koji je odnos marketinga produkta? Moraš prvo pitanje što produkt postoji na početku. Produkt jedino postoji za jedan razlog i taj razlog je da nekom je problem problem riješi naš. So produkt u mom mišljenju je sve. Jer ako cijeli svijet ide i takmiči se za mušterije, za novac i tako, vrlo je važno da ti imaš relationship, da te ljudi hoće daju pare svaki mjesec, svaki dan, over and over, svaki put, naš. So product je svaki. Imam samo da ti pročitam nešto ovdje. Ja imam, kako se kaže, u svojoj kompaniji sam poslao neki dan poruku svakome da ovo je naše mišljenje. Samo malo da nađem ovo. So, first challenge is to make prva, znaš, ako ti neko da novac, neko ti da pare, ti imaš dva načina. Ti možeš nekoga prevariti da ti da pare ili mu pomoći. Znaš, to je to. Puno ljudi na internetu prevari druge ljude, to nije dobro, jer ako nekoga prevariš, samo ga možeš prevariti jednom, znaš. To znači šansa da ti iko da pare više ne postoji. To znači moraš pomoći ljudima. Što bi pomoglo ljudima ako ljudi imaju neki problem? Šta je problem? Problem je ako nešto ne može ići, naš, na primjer, ako ja hoću odavde do neđe da idem, guma pukne u autu, to je problem, ne može ići naš auto. To znači da prva je fora da se napravi nešto dobro, da se pomogne ljudima. Druga je fora da napraviš da svak može koristiti u dobru cijenu. I treća je da napraviš sistem da se može taj produkt i ponuda uvijek obnoviti, da se promijeni sa marketom, znaš. Jer se market promjenjuje. Naprimjer, ako vidiš BMW, oni svaki 7 godina novo auto imaju, znaš. To znači oni prave jedno auto, onda drugo prave auto. Znači, oni se non stop ove kompanije promjenjuju sa marketom. iPhone svake godine ima novi izađe, znaš. Svaki market ima change cycle. Ti moraš početi misliti da je market kao živi organizam. Ja, kao ima mišljenje, osjećaj, snagu, tužnost, sretnost. Moraš tako mozak svoj. I organizam živni treba non stop nešto novo da bude živ. I to je to. So product je vrlo važan. Znaš, i kako produkt napraviš? Lako.
gledaš šta ljudi, kakav problem imaju i ako ti možeš, znaš šta je thing? Stvar, u marketing, puno ljudi ne koristi svoj products, to sam ja primijetio. Znaš, na primjer, puno ljudi što ja znam da prodaje vitamine i to, ne koriste vitamine svoje. Koriste svoje. Ako imaš restoran svoj, najbolje da jedeš svoju hranu. Onda ćeš znati kako, je li valja, ne valja, što treba, ovo, ono, znaš. To je to. Produkt je važan. Znači, to je taj odnos, da kažem, marketinga, produkta. Koliko ljudi radi na produktu kod tebe? Zavisi filosofiju, znaš. Na primjer, najteža stvar da čovjek postane bogat je opet počet sa nule, znaš. Na primjer, ja imam jednog jarana otišao dole u Cayman Islands, znači s Cayman Islands dole. Caymansko ostrvo. Ja sam mu pomogao s nekim stvarima, on napravio puno para i otišao dole da ne plaća takse iz Kanade, otišao iz Kanade u Cayman Islands dole. I on je upoznao puno ovih bilionera, znaš, veliki bilionera. Ono, ide cigara s njima, puši i tako. I ja njega pitao šta si učio od njih. I on meni kaže, oni samo gledaju svijet kroz jedan vid. I oni gledaju, napravi nešto ove godine, idući samo sprateve prave. Samo sprateve. To je cijelo. Samo sprateve, znaš, prave. I ako ti svake godine počneš sa nule, onda je teško nešto napraviti. Znaš, jer uvijek moraš energiju staviti da ide. Zato je to. To je vrlo važno. Puno je lakše samo nešto sastaviti, marketing, prodavati, nego pravi produkt, znaš. Ali ja mislim svijet i igra i sve to je baš je važno produkt. Znaš, da sa ovim, znaš, čovjek može praviti 1 do 3 miliona godišnje vrlo lako bez nekih great products, znaš. Moja priča je ako hoćeš da praviš 10, 20, 50, 100 miliona, to je mišljenje, znaš. Ako hoćeš da praviš milion i na primjer, u drugim stvarima moraš matematiku, sve je matematika, znaš. Ako hoćeš da spraviš $1 milion godišnje, to ti je $83,000 mjesečno, evo sad ćemo ubaciti. Ako hoćeš da praviš $1 milion godišnje, to ti je $83,000 mjesečno, znaš. To znači sedmično $20,000, po danu ti je $2,976. I znam sada neko u Bosni, Srbiji, Hrvatski ovo sluša i ti kažeš ti trebaš praviti 3.000 na dan, mozak eksplodira, znaš, jer to je mjesečna, veća nego mjesečna zarada, znaš. Ali nije. Jer ako ti trebaš praviti $3,000 na dan, to znači ti samo trebaš 30 ljudi da ti daju $100. Average order value. Znaš. I ako ti možeš imati 30 ljudi da ti daju $100, ti imaš $1 milion godišnji biznis, a sa tim onda misliš kako ću ja naći 30 ljudi da mi daju $100. Facebook ima 3,5 biliona ljudi svaki dan na njemu. Kužiš. Moraš postati komotan da vjeruješ matematiki. Moraš vjerovati matematiki, jer matematika ne laže nikad. Znaš. I to znači nije to teško toliko. Ako ti trebaš praviti $3,000 na dan, to znači trebaš 30 ljudi da ti daju $100 ili 60 ljudi da ti daju 50 ili 120 da ti daju koliko, da vidimo sada, 120 ljudi da ti daju $25 ić, znaš, tako, ti ideš tako. Nije teško. I tako počneš misliš matematično, sve te matematika. I onda psychology, kad naučiš kako ide sve ovo, onda miče brojeve. Znaš, to je jedno drugo. Vrlo bude lako. Alene, za kraj neka poruka, šta bi poručio, a da nisi rekao u ovom podcastu? Najveća stvar je mozak, mišljenje o sebi, mindset. Znaš, mislim, kako bi te rekao, nije seksi, znaš, znam svako hoće, hajde da mi trik, ovu foru, kako ovo da sastavim ovo, znaš, da mi dođe do para. Svijet je puno para, moraš sebe naći prije nego što ćeš pare naći. Moraš sebe naći. Ja mislim, puno ljudi dole naši ljudi su zaboravili ko su, šta su, kako su snage, pametni. Znaš, svaki dan kad se probude, vide neke limite kroz oči. Moraju vidjeti svijet
To, da ljudi sebe nađu i onda kad nađeš svoju snagu, pamet i sve, onda ti sve bude lako, znaš. I ne daj se svijetu da ti kaže nešto ili da te ugovori da nisi nešto ili da ne možeš nešto, ove stvari. Znaš, kad gledaš historiju, mi smo najpametniji ljudi na svijetu, to je dokazano. I puno nas se to zaboravilo. Znaš, i treba se to posjetiti opet, da se probudi, jer ako mi se ne probudimo, neće nas niko probuditi. Naš političari, to je prodano. Oni su, na primjer, Hrvatsku stavili u EU da može svak kupiti cijelu obalu, znaš. I to glupost. I ja mislim da je to ništa loše, ali ako ćemo igrati u igru, hajmo igrati igru, daj nama da uzmemo sve. I to je to, da se ljudi probudi i onda sastave zajednica i opet da pomognu jedan drugom, nego da se bore s jedan drugom. I da ne treba svakoga probuditi, to je teško, ali 2-3 ljudi u svakom selu, momaka, mladi ili cura je dosta. I onda oni će probuditi druge ljude. To se treba raditi, ja mislim. To je lepa poruka. Kad se vidimo na Balkanu, kad dolaziš? Vidjet ću sada, moram završiti ovaj Nothing Held Back platform, sada to sastavljamo i onda poslije toga tražim sada da ti kažem stan da kupimo u Mostaru. Nema ništa dole, da onda red da zideš zgradu. Ha? Da zideš zgradu, onda šta će? Ja, nema dole šta kupiti, da kažem. Tražim stan dole neđe u Mostaru da uzmem, pa bi dole živio 3 do 6 mjeseci, vamo 3 do 6 mjeseci. Znaš. Imam ovu drugu kuću, sada pravim ovdje veliku, isto naselje, samo kuća puno veća, pravim drugu kuću ovdje, pa ću tu uzeti i onda stan dole u Mostaru, pa bi živio pola, znaš. Pa da te vidimo sljedeće godine na Biznis priče konferenciji. Može. Da dođeš uživo, da. Mm-hmm. Tako da, ali ne, hvala ti što si bio gost podcasta, nadam se da se družimo uskoro i samo nastavi da gaziš. Hvala, velika. A mi se vidimo na najvećoj biznis konferenciji 2. i 3. aprila. Karte su rasprodate, ostaje samo da dođete i da se družimo. Vidimo se.